balma Africom TV filɛbaw an ka foli ni tanu bɛ ka taa aw ma aw minnu bɛ ka an lamɛn aw minnu bɛ ka an lajɛ radio libre kɔnɔ yan minnu m'an lajɛ Africom TV sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila aw ka jɛmukan mandi sanfɛ o de an ka maya ye an ka maya sigikun ye anw danbew ka to anw ka kɔrɔlenw bɛ se ka labaara cogo di anw ka maya taabolo bɛ cogo di anw jamu ye mun ye anw ka adamadenya bɛ taa cogo jumɛn kan o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye an ka maya jɛmukan kɔnɔ kumaw ye tɛmɛnen na an ni an ka maa welelen an da sera an ka maya yɛrɛ ma an ka maya sigisenw a sigikun a labaara cogo ani an ka maya minɛ cogo bi an ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ maa min tɛ maa jirata ye tuguni jamana in kɔnɔ jamana kɔ kan a tɔgɔ ye Mamadu Sisoko bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Mɛsilenko sabula Nko karamɔgɔ don Nko kalanfa Nko kalanfa don o ye professeur de professeur tubabukan na Nko kalanfa don bi an bɛna jɛ ka baro kɛ kumakun kan ni o de ye an ka kan ye an ka kan a nacogoyaw anw ka kan a sigira kun minnu kama a sigisenw anw ka kan laɲini minnu b'a kɔnɔ anw ka kan ka labaara cogo di ka ɲɛsin a nafaw ma o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna an da se olu ma an ka maya kɛnɛ kan o la an b'an ka maa welelen bisimila Mamadu Sisoko Mɛsilenko an b'i fo foli diyara n ye i nana Africom TV sanfɛ an ka jɛmukan an ka maya ani Africom baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'i lajɛ farafinna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'i fo ka i bisimila foli diyara n ye ka kuma d'i ma dakuruɲa fɔlɔ min mana k'i bolo folikan na ka ɲɛsin jama minnu bɛ yan ani an filɛbaw an bɛ taa ni o ye Mɛsilenko ayiwa diyara n ye Traoré kɛ i ka foli diyara n ye i ka weleli diyara n ye mais yan'o cɛ fɔlɔ ŋunu tɛ san sɔrɔ jugu kan n'i y'a mɛn i jɔni kunnandi ka fɔ i sababu ɲuman donc an bɛ TV Africa TV jakan Africom TV a jakan a b'a wele ko télévision an b'a wele ko jakan i ɲɛ bɛ ja la i tulo bɛ kan na an b'a wele ko jakan donc an b'olu baarakɛlaw bɛɛ fo u ni ce yɛrɛyɛlɛ a n'a senkolaw n'o y'a technicien ye an ka foli b'u ye ne bɔra yan ma bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ ni jɔ jɔ ye de ko assalamu alaikum arabukan na maa b'a fɔ ko i ni jɔ o kɔrɔ ye ko kisi b'aw ye ou bien kisi b'i ye ne b'a jaabi sa i b'a fɔ ko ala ka jɔ in sabati ani ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko ala ka kisi sabati ani ɲɔgɔn cɛ kisi kana bɔ ani ɲɔgɔn cɛ fewu ala ka wuruki o kɔrɔ ala ka a développer ala ka banba an mago b'o de la o o de ye assalamu alaikum arabukan na a b'a fɔ wa alaikum salam o ye foli fɔlɔfɔlɔ ye k'a lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a n'an filɛbagaw bɛɛ n ka foli bɛ e yɛrɛ e min ye n wele ka na ani ka kɛnɛ ka su in na i ye min wele fɛn min na o tɛ ko gɛlɛn ye o ne yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye n'i y'o ɲininka kuma na ko k'a bɛ kɛ cogo min na i kɔni i y'o bila o mamuso ka foro de la sa o n'o sɛnɛ cogo min ka d'o ye i y'a faamuya o ka cɛ ka bɔ yen n bɛ kelen kɛ n'o ye émission ye n b'o kɛ radio Kiledu la tɛnɛn o tɛnɛn ani tarata o tarata u b'a wele ko voix de cœur sɔn kunkan an bɛ kuma jogo kow kan an bɛ kuma dukɔnɔ kow kan i ye maya min fɔ o fana b'a la koyi n'i y'a mɛn a tɔgɔ ye di diɲɛ ka di na o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ de koyi an bɛ kuma kɛnɛya fana kan n b'o fana kɛ radio Kiledu la ani ko caman wɛrɛ o ye o foli de bɛ lase ka se n ka voix de cœur mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma nin su in na o ye dakunɛ fɔlɔ ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la u bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i la Mɛsilenko an bɛ don an ka baabu kɔnɔ an y'a fɔ cogo min na an ka kan farafinna ye u b'a fɔ an ɲɛna ko farafinna sigira a mɛnna dɛ ko adamadenya daminɛna farafinna o kɛra u b'a jira k'a fɔ anw bɛ jate taabolo kɔrɔbaw la
mɔgɔya sigi sun kun bɛ anw bolo o tun b'an fɛ yan Fasayi yani kan wɛrɛw ka na i n'a fɔ arabukan ka se tubabukan ma ani kan wɛrɛw o kɛra anw ka kan suguya jumɛnw don anw ka kan a nacogoya bɛ cogo di Selenko ayiwa i ka ɲininkali in diyara n ye kan yɛrɛ bɔra min fɔ Ala de y'a ka kan da bi an ka jate la kan 2,500 ani 6 o de bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi kan 2,500 Ala ko k'ale bato kan in bɛɛ la a ye bɛɛ sɔn i ka kan na ni saga ko nbɛɛ e t'a mɛn koyi mais Ala b'a mɛn a bɛ Ala kosuma minɛnw b'a kosuma fɛn o fɛn ni Ala y'a da ni ma fɛn don bɛɛ bɛ Ala kosuma bɛɛ bɛ kuma ni i yɛrɛ ta cogoya ye a y'an bɔ adama min na n'an bɛ wele ko adamaden kan in dɔrɔ fɔlɔfɔlɔ de daw parce que ɲininkali dɔw kɛra Ala fɛ k'a ɲɛsin adama ma mais a y'a ɲɛsin kɛnsɔnw de ma fɔlɔ kɛnsɔn ye jɔn ye o ye mɛlɛkɛw de ye o pour que kɛnsɔn a bɛ fɔ de a kɛ olu bɛ sɔn olu b'a kɛ o tɛ ɲininkali kɛ o tɛ foyi kɛ olu kɔni bɛ o de kama o ko an dabaga e bɛna adamaden da tuguni fɛn min b'i kota fɔlɔfɔlɔ i diɲɛ wuli sabuya la ko de bɛ min dɔn aw t'o dɔn koyi n bɛna kɔrɔbɔli kɛ n'o ye aw bɛ wuli sa ko examen ou bien concours ou bien a mana k'a fɛn o fɛn ko n bɛna kɔrɔbɔli kɛ a ye fɛn dama dama bɔ k'a yira mɛlɛkɛ la ko nin tɔgɔ ye de ko an dabaga fo ni e yɛrɛ o fɛn yɛrɛ e ma nin dɔnniya d'aw ma mais a y'a fɔ adamaya bɛɛ fɔ k'a ban o de y'an kusaya a ka danfɛn tɔw bɛɛ la de donc kan in bɔra kabini ye n tɛ Ala yɛrɛ ma sɔn k'a yɛrɛ yira an na o bawo a ka yirali tɛ kun an na dɛ Rabila Musa y'a essayé k'a kɔrɔbɔ a teri de ye Ala ye a ko Musa o tuma na e ma limaniya wa a ko Ala limaniya dɛ mais n bɛ fɛ k'i ye de ko Musa ne yeli ka gɛlɛn dɛ nka n bɛna min yir'i la komi n kanubaga y'i ye n teri y'i ye e bɛ miseli ɲini le chat de l'aiguille ko miseli woni k'i k'i ɲɛ don o wo la k'a filɛ dɛ n'i ye min o la Musa y'a ɲɛ don miseli woni na u b'a wele ko nɔrɔ an b'a wele ko yeelen yeelen ye kuru pɛrɛn ka taa o fitinin min filɛ nin ye dɛ o ye kuru pɛrɛn ka Musa yɛrɛ kirin k'a bin waati dɔ ko a wulila sa a nana don sa tiɲɛ yɛrɛ Ala e tɛ se k'a ye a tɛ se k'a ye dɛ donc a ye fanga don kumakan de la k'a di ko ka baara kɛ n'a ye kira 313 kumakan in dira a bɛɛ ma k'a na ne yɛrɛ Ala fɔ n ka jɔnw ɲɛna donc o kɔrɔ ye de Ala ye barika don kuma de la o n'o b'a wele o verbe n'an ko ko kumasogo o kumakan in dɛ diɲɛ sigilen b'o de kan donc 2,500 ani 6 o kumakan in de bɛ yen bon fɔlɔfɔlɔ anw fɛ yan koroga de tun b'anw fɛ yan korogwa n'i tɛ koroga dɔn n bɛna f'i ye tubabukan na o ye pygmée olu tun bɛ yan de Afiriki kɔnɔ yan mais anw bɔnsɔn minnu bɛ yen n'o ye wangaraw ye olu de nana olu gɛn k'u la silatunu u bolila ka taa Afiriki tanba la n'o ye Afiriki centrale o bɛ Congo ni u b'olu yɔrɔ de la sisan pour ma ko korogwa an balima wangaraw fana nana bon wangaraw bɔlen sa wagadu de nana wagadu bɔlen sa a labanna ni Mande ani Soso ye mais kumakan man da nin an y'a bɔ korogaw ni wangara dɔ la tɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ i tɛ se k'a dɔn nin tɔgɔ in source bɔra min an nana sɔrɔ yen komi kuma bɛ yɛlɛma génération en génération o kuma dɔw siri dɔw bɛ yan o bɔr'o la mais dɔw bɛ yan an yɛrɛ ka mɔgɔ de olu togo la i n'a fɔ sisan ɲamakɔrɔ o kɔrɔ ye ɲamankɔrɔ ɲamantu de tun bɛ yan a ka ca i n'a fɔ sogominkɔ mais aw b'a fɔ ko sogoninkɔ sogonin tubabu de y'a sɛbɛn sogoninkɔ sogo tun bɛ min kɔ min na a fɔra ko sogominkɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ka taa donc kuma la an bɛna don ne donc kumakan nana ten mais sɛbɛnni tun t'an bolo dɛ sɛbɛnni tun t'an bolo an tun bɛ kɔrɔyali de kɛ kɔrɔyali ye jumɛn ye ça c'est le langage universel langage des signes ni ne ko tɛ sa a bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ye bɛɛ k'i da de hali sini n'i taara yɔrɔ dɔw la n'a tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a b'a kɛ ni signe de bogoya ye o de tun bɛ yen mais jɔnni fɔlɔfɔlɔ de nana sɛbɛnni in bɔ kumakan sɔrɔli parce que ni kumakan sɔrɔla ni minɛn b'a sɔrɔ k'a bila a kɔnɔ kumakan in bɛ taa o donc an ka kuma caman bɛ yen a taara
kuma caman ba de bɛ a taara lisani fɛ an b'a wele ko mɛ ɲɔgɔn na e b'a minɛ da e taara filɛ e b'a la e bɛ taa ka kali mɛ e bɛ dɔ bɔ a la walima e bɛ dɔ fara a kan donc o tora ten sa fo ka kuma in yɛrɛ dénaturer bon min taara se tubabuw ma o y'a dénaturer la complètement n'a fɔra ye ko Sunjata san 7 ko ye Zarajuba bɔ o bɛ se ka kɛ cogo di an yɛrɛ ni kuma in i yɛrɛ ɲininka o bɛ se ka kɛ cogo di a ma Zarajuba bɔ seulement ni kuma tɛ sɛbɛn kuma bɛ bɛɛ mɛn a bɛ yɛlɛma de o a ye Zaraju bulamulanin de bɔ bulamulanin aw ka pied min filɛ nin ye sen min filɛ nin ye a ka bon ni nin dɔɔnin dɔrɔn a si san 17 n'i ye nin o yiri minɛ k'o yi ka taa a tɛ bɔgɔtiya mɛ n'i taara fɔ ko o san 7 taara Zaraju bɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi i n'a fɔ sisan sinimandala minnu b'a fɔ nin ye k'an balima wagaduka minnu tun bɛ yen wagadu bida sako in o tun bɛ npogotigini de di san o san k'o ye wagadu sarakati ye bon cɛ dɔ bɛ yen ko Amadu sakolakaw bɔra o de la o de ka ko maminɛmuso de dira i y'a mɛn sini ntɛnɛn u ka kan ka taa a di Sabiniyanba in ma su in na bi dimanche su fɛ Amadu de y'i den ka taa sa in faga a ye sa faga n tɛ an balimaw tɛ jɛnɛyakɛlaw ye dɛ bon y'o min fɔ film na ko an bɔra mɔgɔ min na o tun bɛ jɛnɛya kɛ abada donc u y'an bɛɛ de nini o ye bɛɛ de nini a tun bɛ di sa de b'a kunu a bɛ dugu la ka na u b'a wele ko dugu dasiri bɛɛ bɛ dugu dasiri dɔ yan dɔw ye sa ye dɔw ye a suguya ka ca dugu jɛlen ntɛnɛn fɛ u nalen o nana sɔrɔ joli wele bɛ fan bɛɛ fɛ u kulela o an sara an ta tiɲɛna u y'u to o wo ɲini wa yi la Amadu y'a ka maminɛmuso ta k'a sigi so la fo Laginɛ donc a nana kɛ maloya ye a nana kɛ kumasuluko ye a somɔgɔ minnu bɛ yen olu fana ma ani sigi jɛ bilen o olu fana a da la sa ka taa ko sa kɔmɔgɔw filɛ nin ye sa kɔmɔgɔw n tɛ Sisew de don ko so min ɲɛgɛnnen don o ye marakakan ye Sise so min ɲɛgɛnnen don u somɔgɔw yɛrɛ de olu ye mais komi nin ko in kɛra ni waleya min kɛra o de bɛ da i kun ko sa kɔmɔgɔw i y'o faamuya donc an ka fɛn caman bɛ yen a nana yɛlɛma ka sababuya kɛ sɛbɛnta ye de ka m'an fɛ yan k'a y'an ka baarakɛlan de ye an ka baarakɛlan de don a tun bɛ fɔ an ka du kɔnɔnaw na an bɛ lamɔ kɛ n'a ye an bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye an bɛ baara sugu bɛɛ kɛ n'a ye yan an ka kan de don a bɛ lase tubabukan tɛ arabukan tɛ a bɛ fɛ e min ye jamanatigi ye n'i bɛna kuma mɔgɔ i ka peuple fɛ i ka miirinin fɛ i b'a fɔ i bɛ kan min mɛn i b'o de fɔ n'i m'o fɔ an bɛna se diɲɛ fɛ an bɛna don o kɔlɔlɔw la an bɛn'o ɲɛfɔ donc sɛbɛnni sɔrɔlen sa jɔnni fɔlɔ de ye sɛbɛnni bɔ Phéniciens les Phéniciens bi a b'a wele ko Syrie olu ye sɛbɛnni in bɔ o mais sɛbɛnni in tun dafalen tɛ a alphabet ka ca gɛrɛkiw fana nana ta ka don a la alphabet cayara yɛrɛ de sa i y'a faamuya latin de nana ta sa n'o ye tubabu faransɛw marabagaw ye o marabaga dɛ parce que o ye Rome de ye u ye san 400 de kɛ jɔnya la Romains bolo i y'a faamuya olu de nana ta ko latin grec donc u y'a ta gɛrɛki fɛ mais u yɛrɛ a bayɛlɛma ka k'u yɛrɛ ta ye faransi fana bɔlen ye jɔnya la ale fana a ka latin ta ka bɔ o latɛnya la ka k'a yɛrɛ ta ye parce que n'i ye alifa ta o tun diyanen de don faransɛw y'a minɛ a ta k'a jɔ donc i b'o a de jɔlen ye nin ye donc u y'a yɛlɛma ka kɛ baarakɛminɛn ye sisan diɲɛ lɔngo min filɛ n'o ye siyansi ye i bɛna n'i ka bɔrɔ de ye k'i ka lɔnniya min sɔrɔ k'o k'a kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye k'a bila i ka mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye faransɛ di k'a sɛbɛn o ye François Premier de ye o kɛra 15e siècle la il était le roi ale ye mɔgɔw sara académie tun tɛ yen dɛ a ye mɔgɔw de sara i y'a faamuya k'u ka sɛbɛnni ɲini k'a bɔ o ko faama o bɛ se ka kɛ wa masakɛ ko bɛ se ka kɛ wa k'a bɛ se ka kɛ ko n'o kɛra an ka dɔnniya bɛ tunu dɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ n'o y'a ban a y'a bɛɛ kun tigɛ k'a ko cogo di sa ko masakɛ n'i ye min fɔ a bɛ kɛ ten donc u sigira ka sɛbɛnni in créer mais u ye san 100 de kɛ u bɛ ka kɔrɔfɔla n'o ye dictionnaire kelen u ye san 100 de kɛ k'a dilan
kɔrɔ fɔlɔ n'o ye dictionnaire san kɛmɛ donc kuma nacogo filɛ sɛbɛnni nacogo filɛ nin ye a baarakɛminɛnw sɔrɔla donc mɔgɔ minnu ye sɛbɛnni in créer u ma école kɛ dɛ u ma école kɛ u y'a créer de école si tɛ yen i bɛ taa don a école la ka bɔ ko i bɛ se ka sɛbɛnni créer la mɔgɔ si ma sɛbɛnni minnu y'a créer u ma don mɔgɔ si ka école la misaliya fɔlɔfɔlɔ césarienne min filɛ an bɛ k'a kɛ nin ye a bɔra César de la César ye jɔn ye italien de don a muso kɔrɔ de y'a dimi grossesse extra utérine de don o kɔrɔ ye di kɔrɔ bɛ dalen yɔrɔ min na a taara da nugu de sanfɛ nugu a tɛ utérus kɔnɔna na an b'a wele ko denso a t'o kɔnɔ fewu donc a dalen bɛ nugu de kan muso bɛ ɲini ka sa kɔnɔni min bolo cɛ yɛrɛ ye waye de ye waye a y'a cɛ deli k'a deli k'a k'a kɛ ala yɛrɛ kama sa hali n'a yɛrɛ bɛ sa sa a k'ale kɔnɔ fara ka den in bɔ ale kɔnɔ sa cɛ fana a ka courage ta waye de don u bɛ sogo buso de kɛ ka baara to yen wa donc a ye muso kɔnɔ fara a taara ye den dalen bɛ nugu de kan den in kɔni ma kisi i y'o faamuya finimugu b'a bolo a ye finimugu in de kɛ ka muso in kɔnɔbara siri k'a ja tewu fo ka taa farali da in nɔrɔ i y'a faamuya césarienne filɛ nin ye hali de fɔlɔfɔlɔ y'a kɛ a ma taa mɔgɔ ka école la o nin y'a césarienne nacogo ye nin a ma taa mɔgɔ si ka école la Galilée filɛ o ko la terre tourne u m'a fɔ wa u m'a da ka taa da mɔgɔ faga gende kan wa gende ye jumɛn ye fagalikɛyɔrɔ ka guillotine nɛgɛ bɛ bɔ sanfɛ ka na a kan nkalon ka bɔ a la u y'a kun da kan ko ayi pourtant la terre tourne k'i b'i kan ka halisa ko awɔ dɛ u y'a da ka a kun caron mais u nana ye la terre tourne parce que u bɛ kuranɛ kɔrɔ u bɛ suratu Rahamani kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔrɔ ye chapitre 55 ni mɔgɔ mɔgɔ b'a la n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ i bɛ a suratu lajɛ suratu numéro 55 i bɛ yen ta k'a lajɛ verset numéro 5 a bɛ tubabukan na cogo di le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux i y'a faamuya o kɔrɔ ye di ko kalo ni tile ka taama u bɛ taama la jate de ma o kɔrɔ ye di ko k'a jate ni la terre ne tourne pas a bɛ jate wa sunkalo bɛ dɔn cogo di a bɛ jate de o mun kalo sara jate de do janvier bɛ mars sara jate de tɛ wa parce que la terre tourne autour du soleil tile 365 mais kalo fana bɛ munumunu dugukolo da la tile 329 a bɛ jate de do n'a ye turu dafara k'a bɛ fɔ ma ko san kelen ne hakili la ni san yɛlɛmana ni 31 sera bɛɛ t'a fɔ ko san yɛlɛmana wa k'a daminɛ tile bɔ la fo tile bi u t'a fɔ tile ni fɛnw na san bɛ yɛlɛma o tɛ wa parce que n'i taara misiri kɔnɔnaw na i b'a dulonlen yen nɔ a bɛ calendrier bɛ a san 2 bɛ b'a la o n'a tɛ jate la arabu tun tɛna a sɛbɛn koyi n'o sera ni mɔgɔw ka fɛti kɛ k'o man kan ka kɛ ko parce que k'o ye tubabu ta ye est ce que kuma in faamuyara wa tubabu ta tɛ dɛ ala de y'a ka kalo da a ye tile k'a k'a jate n'a yɛlɛmana a yɛlɛmana ni ɲɛna o n bɛ ala fo ka ala barika da n bɛ ka bagan fanga fɛ yen n bɛ ka sɛw dugu fɛ yen n bɛ ka fɛn min ka di n b'o kɛ parce que dɔw farala n si kan ni fɛn fɛn lajɛ wolosɛbɛn min b'i la o e sɛbɛn a b'a la de ko arajaba de sɛbɛnnen b'a la wa parce que an bɛ 1438 de la o bientôt 39 e b'o de fɔ a Tarawele e b'o de fɔ e ye année jumɛn e b'a fɔ ne ye 1400 ye kɛlɛ e b'o de fɔ a ye t'o fɔ o ye kalo ta de ye o i b'a fɔ 2017 ou bien 2010 ne ye nin de ou bien 1900 tan i b'o de fɔ alimami yɛrɛ min b'a fɔ wolosɛbɛn ma jumɛn de b'a kan a ma faamuya o donc kalan in ma faamuya ala ye bɛɛ de sɔn k'i k'ale ɲini o kan yɛrɛ yɛrɛ la a m'a fɔ mɔgɔ si ye a ye kɛ taa arabu kalan aw kɛra silamɛ ye la a m'o fɔ mɔgɔ si ye parce que kira yɛrɛ taatɔ y'a fɔ ayiwa ni ala ka kumakan la s'a ma ko ko ci de y'a la s'a ma ni kɔnɔnajɛnɛ ko bon ala i yɛrɛ tulo b'a la dɛ ko i ka ci lase bon ne fana b'aw ma a ye taa ala ka kumakan lase ne mantonw bɛɛ ma bɛɛ ye arabukan fɔla de ye wa ci bɛ lase cogo di donc u ye kuranɛ dayɛlɛ u taara sɔrɔ chapitre 6 la surati Ibrahima la a bɛ yen ma mɔgɔ si kira si da n'i ma o ci o yɛrɛ ka peuple ma n'o o yɛrɛ bɛ kan min fɔ u taara surati Rumu kɔnɔ u y'o fana lajɛ n y'aw da k'a ka aw fari
couleur bɔ ɲɔgɔn ma dɔ ye finman ye dɔ ye jɛman ye dɔ ye bilenman ye dɔ ye nɛrɛmuman ye o 4 de bɛ yen i y'a faamuya indien olu ye bilenman ye chinois ye jaune ye tubabu ye jɛman ye an ye finman ye a banna ko ale ka o y'ale ka senkolaya de n tɛ a bɛ se k'a fɔ an bɛɛ ka kan kelen kalan o a tun t'o fɔ a se b'a ye mais n'i y'a ye nin fɔ kan 2,000 ani 500 ani 6 da a bɛ k'a ka se de yira o ko mais a bɛna bɛɛ ɲininka nɛma la o kɔrɔ bɛɛ bɛna ɲininka kuranɛ na kelen kelen makankaw y'o de dɔn ka kuranɛ sɛbɛ kan in bɛɛ la ka d'a tigiw ma i y'a faamuya bi n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ faransɛ bɛ yen irisi bɛ yen chinois bɛ yen japonais bɛ yen a bɛ kan sugu bɛɛ la an yɛrɛ ka nko bamanankan kuranɛ o bɔra en 1982 ça fait 35 ans aujourd'hui bon il y a 10 ans de que makankaw yɛrɛ 10 ans de k'a fɔ ni erreur t'a la ma se ka erreur bɔ a la bon kuranɛ de b'an bolo n'i y'a kalan tu n'as pas besoin ka t'i sigi mori kɔrɔ ou bien nin kɔrɔ i yɛrɛ b'a faamuya min bɛ ka fɔ bon n'i y'a ye divergence bɛ ka na kuranɛ tɔgɔ ninnu na dɔ b'a fɔ a finen dɔ b'a fɔ a jɛlen dɔ b'a fɔ a bilennen don kalan ma kɛ don a fɔra de bɛɛ bɛ kalan kelen in de kɛ i bɛ kan min fɔ i b'o de kalan wa anw ta in o fili tɛ ban a tɛ ban cogo di sisan u b'a fɔ un peuple un but une foi est ce que an ta ye peuple kelen ye wa dɔ bɛ faransikan fɔ dɔ bɛ arabukan fɔ tɔw bɛ yen olu t'olu 2 si dɔn olu b'a 2 bɛ ɲagami k'a fɔ an bɛ taa cogo di doni bɛ an kun e ko an ka taa nin fɛ nin ko ayi k'an ka taa nin fɛ ne ko ayi an ka taa nin fɛ an bɛ taa cogo di an jɔlen b'a nɔ na o donc système an ka kalancogo a doni b'a bɛɛ la parce que denmisɛnnin filɛ nin a san 7 fɔlɔ i tun bɛ don école i bɛ don kalan de la i san 7 yanni i ka don école la o y'a sɔrɔ i bɛ histoire dɔn i bɛ géographie dɔn i bɛ bio dɔn i bɛ calcul dɔn i b'o dɔn cogo di e bɛ histoire dɔn cogo di i fa tɔgɔ ye di i fa tɔgɔ ye nin i ba tɔgɔ ye nin ye i tanti i tɛnɛmuso y'i dɔn nin don a b'olu dɔn aw ka géographie la aw ka du bɛ min an bɛ nin quartier in na o ye géographie de ye i fari yɔrɔ tɔgɔ ye di ni ninnu filɛ n da filɛ ɲɛ filɛ a tɛ nin bɛɛ dɔn wa danni kɛ 1 2 3 fo 10 a t'a fɔ wa déjà a bɛ nin bɛɛ dɔn ni den ser'o la ka ban a b'a don école la mais a bɛ taa école la yɔrɔ min na olu bɛ u ka yafa olu b'o bɛɛ de b'a kɔnɔ ka ni kuma wɛrɛ ko u ka don ale kunna jagoya la jagoya ko fo ka don a kunna u b'a répéter k'a répéter i b'a répéter fo siɲɛ 100 jagoya a tɛna t'i kunna wa toto i kun bɔgɔbɔgɔ toto ta tête k'i kun bɔgɔbɔgɔ ne yɛrɛ école maître de mɔgɔ de bɛ fɔ silamɛ de toto i kun bɔgɔbɔgɔ monsieur Lengo an da bɛna s'a ma o de y'i kanko in yɔrɔ ye wa parce que ni baara tɛ k'a k'i ka kan na nin a bɛ an sigi kɔfɛ yɛrɛ dɔnko min b'an na n'o y'an ka culture ye a b'a nagasi o ye nagasili dan ye voilà monsieur Lengo o faamuna an sigi kun ye hali bi culture in kana se ka nagasi culture in dɔnko a ma kɔrɔ o a dɔnbaliya de kama hali bi mɔgɔ bɛ fili a kɔnɔ ne b'a wele ko fili fili la halisa i da sera yɔrɔ dɔ ma wagadu n'u b'a wele ko Ampudi Gana ayiwa dɔfɔw y'a fɔ an ɲɛna ko wagadu cilen Ampudi Mande sigira Mande fɔlɔ Mande mana maintenant o Ampudi Mande kɔnɔ i ka jaabili kɔnɔ an mago bɛ o fɛsɛfɛsɛliw la Mali bɔra o kɔnɔna la ni an y'o jamanaden dɔ ye o la o Mali in kɔnɔ siya kelenw tɛ yan kan kelenw tɛ fɔ yan o minnu ye Manden sigi kan jumɛn de tun bɛ o Manden kɔnɔ bon Tarawele ka kuma diyara n ye i tɔgɔ yɛrɛ ye di fɔlɔ Mamadu e de bɛ tɔgɔ ye kelen ye d'accord tɔgɔma an k'a fɔ ten o ka ɲi voilà donc yanni wagadu cilen sisan yanni Mandenka na soso de fɔlɔ la soso o de fɔlɔ la parce que soso ani Mande olu tun ye yen wagadu mansala dugulaw de ye mansala dugula o wele cogo di les royaumes vassaux yɔrɔ a y'o kɛ école la o royaume vassaux a y'olu kɛ école la o kɔrɔ ye di mansala misɛnninw royaume misɛnninw de tun bɛ yen wagadu ye dɔ ye soso ye dɔ ye ani le bambuk olu bɛɛ b'a la mais soso cɛmɔgɔ tun bɛ yen nɔ ne ye Sumanguru mɔkɛ ye mɔkɛ tun bɛ yen ko Wuruba
Uruba jariso o kɔrɔ de ko yɛrɛ sɔ ba yɛrɛ sɔn me yɛrɛ sɔ kuma de n'a yɛrɛ ko jariso o de y'a ban nisɔngɔ sarali ma wagadu ye k'a tɛ bi fo k'a kan ka mini bawo a bɛ senkula don subaga don ɲɛguan don wala y'a kɛ o famala kuma yɛlɛmɛ famala de ye empire fama de ye empereur mais ne b'a ye a b'a ka ministre n'a ka fɛn wele ko famaw tɛ dɛ fama ye empereur de ye i y'a faamuya président ye kantigi o de ye président tɔgɔ parce que nombre de voix de bɛ compter o a ye voix joli sɔrɔ voix ye jumɛn ye kan tɛ wa an bɛ y'an kan de di o bɛɛ de y'a kan di donc a bɛ wele ko kantigi ministre ye kotigiw de ye ko de kalifara aw la dongo ko o kalifara la kɛnɛya ko o ko kalifara la farimakolo n'o ye sport ye o kalifara la kotigi ko mun bɛ yen kuma bɛ tiɲɛna ko minisiri tubabukan tɛ bamanankan tɛ o bɛ faamuya cogo di a fɔra ko kotigi n'a fɔra an ka kotigi de ye nin o ye fɛnba o tɛ fɛnba ye wa ko bɛ tiga ta nin bɛ k'a di e de ma bonya bɛ tɛmɛ o kan ni kuma bɛ fili la ten tubabukan bɛ dɔw fɔ bamanankan bɛ dɔw fɔ k'a bɛɛ bɔ kɔ k'a don ɲɔgɔn na donc ale y'a ka senkulan yira faama yɛrɛ ma se ka foyi k'a la o y'a to yen i y'a faamuya Sununguru profita o senkulan in de fɛ a fa cɛmɔgɔ o tun bɛ wele ko cɛmɔgɔ dɔw ye Yoruba ye Sununguru fa tun ye ko cɛmɔgɔ kabini a funankɛ nama a ka jeunesse la donc a ye Manden dugu bɛ yaala soso tun bɛ wele ko Kɛɲɛka ko yɔrɔ min bɛ Kɛɲɛka fɛ nord district Kɛɲɛka a nana b'o la ko soso bawo so ka ca yɔrɔ la ko sow ka so a kɛra ko soso l'empire du so wala soso donc n'i ko Bɛlɛdugu bɛɛ Kulukoro b'o la Kolokani Banama o yɔrɔ bɛɛ de bɛ ko soso Manden tun b'ale dafɛ de o bɛ jeliba bolo fɛ fanga bɛrɛ tun t'olu la i y'a faamuya Sumaworo de n'a ka senkulaya ye senkula de cogo di numuya baara de diyara ye numu ye baara de siya tɛ dɛ baara de don n'o de don président bɛɛ ye numu n'i ma armement dilan dɔw bɛ t'i minɛ o hali sini u tɛ armement dilan wa donc président bɛɛ ye numu ye numu tɛ siya ye dɛ baara de don donc a ye sangaso jɔ bɔgɔ la sangaso 7 k'a jɔ ɲɛ sanfɛ a bɛɛ ye bɔgɔ yiri t'a la nɛgɛ t'a la yiri tɛ yen nɛgɛ tɛ yen i y'a faamuya parce que a y'o sɔrɔ jɔnni fɛ a balimamuso fɛ n'o ye Kangu an b'a fɔ ko Kanguba o ye Fakoliba de ye donc Sumaworo neve de ye Fakoli ye a neve i y'a faamuya a ye neve in gɛrɛ a yɛrɛ la a tora a bolo yen Kanguba jinɛw de tun bɔra ale ye a y'u deli u ka a dɔgɔkɛ in dɛmɛ n'o ye Sumaworo ye donc u ye soso bala de dilan ka d'a ma bala in bɛ kan 3 de fɔ bala in de bɛ wele bala ɲintiriba kɔrɔ ye de a bɛ balakan fɔ a bɛ gɔnikan fɔ a bɛ dunukan fɔ o de bɛ Sumaworo bolo f'a ka sangaso 7 na n'i donna a ka ji kɔnɔ f'i kumasi bɛ cɛ tellement que a bɛɛ ye fɛn kirikara sigifɛn gansanw de tun bɛ yen i y'a faamuya a yɛrɛ tun bɛ bala in fɔ ka a yɛrɛ nisɔndiya fo Sunjata ko nalen n'o ye Sunjata gɛn Dangara tuma fɛ n'o ye Sunjata kɔrɔkɛ ye a kɔrɔkɛ de don dɛ parce que lui il est né en 1205 o y'a sɔrɔ Turamagan Kangija olu ye Tarawelelakaw don tɛ somɔgɔma Tarawelelakaw o bɔra de k'u bɛ taa fɛlɛ la fɛlɛ ye chasse de ye u fila Kange ye kɔrɔkɛ ye Turamagan o ye dɔgɔkɛ ye mais olu bɔra Turamagan kɔrɔba la i y'a faamuya o kɛra kabini 10e siècle la o de ye Manden bɔ bolola pour la première fois Taraweleya in sɔrɔ o de fɛ ko cɛkɔrɔba min taara wele ka na Mandenkaw cɛkɔrɔba min taara wele n'a nana Manden bɔ bolola o y'a sɔrɔ Turamagan ninnu ko tun tɛ fɔ dɛ donc ale yɛlɛma ko Tana de ye Turamantinin min taara
sigi faga ina o ma wuli sigi faga yɛrɛ kama dɛ u kɔni taara k'u ta donsoya de la mais u taara sɔrɔ do jamana kɔnɔ wagadu tile do ka wulila ka fundi kɔrɔ ye de ka exode daminɛ o taara do de tabani kɛrɛfɛ o filɛ nin ye Segu u taara sigi yen de yen nɔ o sigi fɛnw ko bɔn n'i sigi yan ayiwa min mana bɔra i yɛrɛ dɔ ye k'ale b'a sigi pin a tɔgɔ ko Ɲɛbo Jara Ɲɛbo Jara bon o Ɲɛbo Jara o den de ye Sogolon Kurumaya denmuso yɛrɛ de koyi denmuso de y'o ye komi denmuso in cɛ ka jugu sa a kɔ kuru a ɲɛ kuru donc a ye denmuso in ta k'a di a balima a kɔrɔmuso ma a bɛ min wele min kɛra sigimuso in ye sisan bon tɔgɔ in tɛ n kunna yan fɔlɔ ko fa bɛ na donc a balimamuso in dɛ denmuso in taara k'a d'o de ma bon u n'a kɛlɛ tiɲɛko de la tiɲɛ a ko ne ye muso ye muso tɛ se ka sigi masaya golo kan i y'a faamuya muso bɛ a tɛ kɛ sita ye mais a bɛ sita wolo a tɛ kɛ masakɛ ye mais a bɛ masakɛden wolo ni yɔrɔ min fa tiɲɛna n b'a ɲini an fɛ a k'o nafolo di yan balimakɛ in de ban'o ma sa o farila sigifɛnw kan ka kɔrɔkɛ in kɛlɛ donc u b'a kamisa a tɔgɔ ko kamisa donc tuma bɛɛ ni fitiri sera dɔrɔn a bɛ sira tigɛ bɛɛ la donso bɛɛ y'i t'a la ka dɛsɛ sa parce que n'a y'a jɔ a sen jɔ jalasiw ju fɛ sa a bɛ kelen yɛlɛ fo jalasiw legelege la a kelen tun tɛ o bon denmisɛnninw de nalen sa san 24 ni san 22 olu kɔni denmisɛnninw de u taara donsoya la u y'a ye sa doni b'a kun a bɛ ka dɛsɛ o kɔrɔ u bolila ka na a kunbɛn ni doni ye ko ma e tɛna k'i ka doni minɛ wa a ko dangadenw ne y'a wele wa ko ayi n'a ye musokɔrɔba kɔni an b'o dɛmɛ u y'a dɛmɛ k'a ka cimisɛnninw n'a ka fɛnw bɛɛ kɛ sisan bonya warala hali si ni bonya warala muso ma n'a ma fɛn sɔrɔ k'a d'i ma a b'a yɛrɛ d'i ma i ma foyi ɲini a fɛ tuma bɛɛ e b'a bonya n'a ma fɛn sɔrɔ a maloya fɛ a b'a yɛrɛ d'i ma fo ni yɛrɛ ma sɔrɔ bonya waralen sa ko ne bɛna fɛn k'aw ye denmisɛnnin mɔgɔ si ma deli ka kɛ mɔgɔ si ye ne satuma sera ne de ye sigi ye u k'u bɛ boli k'a ye k'a kana boli kabini aw don fɔlɔ boli tun t'a da o mais n bɛna n sacogo de fɔ aw ɲɛna a bɛ kala de ɲini kala ye flèche de ye a yɛrɛ y'o bɔ a ko turabanga ma a k'a kɔ siɲɛ n'a y'a kɔ siɲɛ daminɛ ko in bɛ bilen ka bilen ko in bɛ bɔ ɲɔgɔn na a k'i ɲɛ bɛ mun na ɲɛ bɛ kala la ne ye ariki ye a n'a kisɛ flèche ye k'a ta ko nin ye ne fagalan ye n'aw tɛ se ko in ka kuma fɔ k'a surunya donc kɔrɔkɛ dɔgɔnin de ye sera ka sigi in bɔ kɔrɔkɛ ma in siranna ale yɛrɛla yiri la n'o ye Kange ye ne y'i faamu o de ye Turamagan ni Kange ye les frères Traoré i y'a faamuya dɔgɔkɛ in de y'a bon k'a faga ko n'an ye n faga a ye ja a ka n ko di n ku tigɛ dɛ n'o tɛ ni mɔgɔ min fɔra ko u bɛ taa n'a ye dɛ donc o y'o fɔ ye cogo min ko mais n bɛ fɛn kelen ɲini aw fɛ ne denmuso dɔ bɛ yen n balimakɛ den don a ma furu dɛ a ma fɛ a ka ta furu la a bɛna den kelen sɔrɔ diɲɛ bɛ wuli a tɔgɔ bɛ fɔ bon n'o ye Sogolon nin ye i y'a faamuya donc sigi in fagalen sa o nisɔndiya bonya kojugu kɔrɔkɛ la hali ye kɔrɔkɛ ye tɛrɛmɛ ka a ko n kɔrɔ ye jabaga tɛ ale n'a kɛ jabate ye nin ye ta ka fara delilikɛlaw kan i y'a faamuya wa u taara se Ɲɛbo Jara ma n'o ye k'olu de ye sigi in faga mɔgɔ caman nana déclarer o si ta ma kɛ cɛ ye mais a ku de nana sɔrɔ olu bolo u ka sɔrɔ ka dala k'a bɛ mun fɛ k'an tɛ foyi fɛ e denmuso min b'i bolo ni a kɔ kura a ɲɛ kura an b'o de fɛ k'aw tɛ foyi yɛrɛ fɛ aw mandenka ni mɔgɔ kuntanw yɛrɛ de a y'a ku ta a ka taa ka bɔ n da la a ye nin ta a ka taa i y'a faamuya muso in dir'u ma ka bɔ Do ka na Joliba u sira sira la yan'u ka se Joliba dangan na Bamakɔ yan yan'u ka se Bamakɔ yan yɛrɛ ko n kɔrɔ e tɛ muso in ta ne ye dɔgɔnin de ye
u jina dunan yɔrɔ min na u y'u datugu ale sira kɔrɔkɛ sira muso fɛ so kɔnɔ ye dɔgɔkɛ sira kɛnɛ ma nka a man diya dɛ n'ale k'a bɛ s'a ma ko taa a bɛ yɔrɔ ko bɛɛ kɛ tasuma ye ma se kɔrɔkɛ in kɔrɔta dugu ka jɛ dugu jɛlen a ko n kɔrɔ a ko dɔgɔ ne tɛna se kɛ musoko in na bilen i yɛrɛ k'i jija a la u nana si Bamakɔ danga na yan i y'a faamuya parce que olu bolila ma boli fɔlɔ dɛ dɔgɔkɛ in n'a sira sufɛ o fɔlɔ nana o ko kelen ko n kɔrɔ i janfa dɛ k'i jɔ yan ko i janfa i kana an k'an yɛrɛ ɲini u ye sira de don dɛ ka boli u bolila biribiri kana se yan nɔ u sera Samaɲana yɔrɔ dɔ k'u bɛ ba tigɛ k'a bɛ taa ka jɔnni to o y'a sɔrɔ olu taara a mɛnna an bɛ taa de ne dira o ma de an bɛ taa de ɲɔgɔn fɛ dɛ u taara sa u taara filɛlikɛla dɔ fɛ yen ko min don nin ye min ye sa a bɛ taa nin di mandi masa ma n'o ye Dare Famaga Konatɛ don parce que Konan don den t'a fɛ Konan de ye min man de ka den sɔrɔ i y'a faamuya an ka kan na donc u taara Konan de ye min man de ka den sɔrɔ Neyitɔ o ye min bɛ den sɔrɔ n'a bɛ sa o fɔra ko Neyitɔ Karatɔ o ye min bɛ nafolo sɔrɔ n'a bɛɛ bɛ tiɲɛ manamanako la o ko Kara bɛ karisa nɔfɛ komi kuma tɛ fɔ a tɛ sɛbɛnna o de ko a bɛ tunun i y'a faamuya u taara muso in di Nare Famaga ma o y'u laja a ka furu siri yɔrɔ bɛɛ olu de kɛra a balimakɛ ye a tɛ mɔgɔ dɔn mande o somɔgɔ t'a fɛ o minnu nana n'a ye olu de kɛra balimakɛ ye o de kama o ko Sunjata balima a bɛnkɛ de ye ninnu ye n tɛ lien t'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi lien foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ni olu de nana ba ye ni mɔgɔ min na n'i ba ye minnu kɛra o furu parrainw ye donc o y'i bɛnkɛw de ye sa kɛ par alliance o y'i bɛnkɛw de ye donc ale kɛra sɔrɔ a 1207 o y'a sɔrɔ kɔrɔkɛma in bɛ san 2 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc muso in nana den wɛrɛw sɔrɔ sɔrɔ ka ja maintenant nin kɛlen sisan Sumaworo ko nana daminɛ bon fo kana ani Sunjata bila ɲɔgɔn na parce que Sunjata taara a taara parce que kɔrɔkɛ de y'a gɛn n'o ye Dankarantuma Dankarantuma ye jɔn ye Sasuma Berete o denkɛ de don parce que mori minnu b'a nɔfɛ nin ye mori kanda duuru min bɛ yen olu de y'u balima kelen de y'a balimamuso ta k'a di k'a k'a furu yasa a kana sa cɛgɛnɛya la o de ye Dankarantuma ye a bɛ sɔrɔ don min na Dankaran de kumana Dankara ye jumɛn ye tubabu b'a wele ko Oryx o ye sogo de ye sisan ani antelope de bolo mais a biɲɛkolo ka jan a bɛ sisan Afrique du Sud a caman de bɛ yen n'o tun kulela bon u tun b'o kulekan interpréter a n'o wolotuma n'o kasituma de bɛ na o de kama o y'a da la ko Dankarantuma donc o de ye ba in de y'a kɔnɔna don sa k'a ni dɔgɔkɛ in bila ɲɔgɔn na sa mais a fɔra fa ɲɛna i den min bɛ kɛ masakɛ ye o tɛ nin den ye nin bɛ sa tunga fɛ et pourtant Dankarantuma sera Kisidugu filɛ Laginɛ ye a taara yen ko y'an kisira yan parce que Sumaworo de nana a kama ale ye o ka jelikɛ Fasɛgɛ ba la Fasɛgɛ Kuyatɛ a bɛ taa ba de la n tɛ a tɔgɔ tɛ Bala yɛrɛ Bala tɛ dɛ a bɛ taa ba de la diɲɛ don o don baji kelen a bɛ taa mɔni de kɛ ale tun ye Sunjata ka jelikɛ ye a fa Ɲankumanduwa o de ye Nare Magan ka jelikɛ ye Numu Fayiri Fane o de y'u ka numukɛ ye ani ninnu de tun bɛ baro kɛ i y'a faamuya a n'a ka funɛkɛ Kamarakɛ ye ani ninnu de tun bɛ baro kɛ diɲɛ don o don a ko sa Numu Fayiri ma ko Sunjata ka taama in tɛna kɛ ne ɲɛna a ye yɛrɛ de nɛgɛbere ko Numu Fayiri ka nɛgɛbere in dilan a ye nɛgɛbere in dilan k'a yɛrɛ ka dabalifɛnw k'a la k'a di ko don min na n'a ko nɛgɛbere in dilan k'o don o y'a taama don ye i y'o faamuya a ma wuli ni sunsunbere ye dɛ ma wuli n'o ye fewu ba in ka nɛni digira la a ka sɔrɔ ka wuli a si san 17 o wulila a yɛrɛ b'o sira tɔ bɛɛ ɲɛdɔn a wulila ni fa ka dabali de mais a ma kɛ fa ɲɛna a ma kɛ Numu Fayiri Fane a ma k'o ɲɛna
o den minnu tun bɛ yen a kɛra olu de ɲɛna i y'a faamuya a fundilen kɔ ka taa nɛma o filɛ Muritani fɛ bi a tun taara yen de Tunkaralakaw fɛ yen a ye kɛlɛ ni fɛnw dege yen de maintenant ko guwanen de sa u y'a ɲini k'a yɔrɔ ɲini ka na a ka sɔrɔ ka na Manden bobolo la o y'a sɔrɔ Sumaworo bɛ sa cogo min na o bɛ ɲɛdɔnna Fasɛgɛ fɛ parce que a ye o bɔsi a ka jelikɛ bɔsi a la k'a bila ka taa di Sumaworo ma ale ni a dɔgɔmuso ni i y'a faamuya donc o taara yen bon komi tun ma diya u ye sa o Fasɛgɛ in de taara don Sumaworo ka jin kɔnɔ a siraninba a bɛ ka yɛlɛ escalier la ka taa ɲɛ b'a la kumasi bɛ ka cɛ fɛnw kirikaraw bɛ ka défiler fo ka taa se bala in ma a ye bala in ko gelen dɔrɔn Sumaworo y'a cun de ko jiraw y'a mɔgɔ de ko bɔgɔ sa sirannen don a fagabaa fana sirannen don Sumaworo fana sirannen don ne ka yɔrɔ in na mɔgɔ si ma deli ka se yan fɔlɔ nin fana bɛ sɔn ka kodɔn dɛ a y'o dutigiw nana la quoi nin fana jatigɛ kun o ye Sumaworo balima ka Kukuba ni Bantama olu bɛɛ ye dugu de ye a ko e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye ko Fasɛgɛ Jankumanduga tɛ dɛ o y'a fa de o y'a sɔrɔ o sara a mɛnna n tɔgɔ ye Bala Fasɛgɛ maintenant ko Bala tɛ k'a fɔ u b'a fɔ ko sɛgɛ min bɛ yen sɛgɛ tɛ yen dɛ sɛgɛ tɛ dɛ o ye mɔgɔw ka légende de ye komi kuma yɛrɛ tɛ fɔ fo n bɛ ɲɔgɔn na tubabu ye min sɛbɛn k'a bila o fana bɛ taa sigi o ka ekɔliso la o dun o t'a ɲɛ ye koyi Manden kuma bɛ tɛ fɔ la i y'a faamuya donc bala in de taara k'a di halisa bala in b'u bolo yen i y'a faamuya donc Sumaworo kɛlen in bɛna ban sa n'u ye mɔgɔ ye soso u bɛ dankari o tigi la n'u ye mɔgɔ ye bɛɛ bolila ka taa Laginɛ ka taa kɛ yen ko soso minnu tun ye Sumaworo ye olu yɛrɛ kɛ Suma Laginɛ yɛrɛ Sumagalakaw bɛ Laginɛ o jamu ye Suma ye jumɛn ne ye soso de ye o bɔra yanni de Kolokani dɛ yenkaw de don u taara sigi yen de donc an bɛɛ ye mɔgɔ fasɔn kelenw ye donc dɔw y'u kɛ marikow ye i y'a faamuya dɔw y'u kɛ kani ye parce que fagali nana digi ka digu la Kantew don dɛ Sumaworo de y'a dayɛlɛ ko Jama Kante k'ale de kan don Jama Kante dɛ ne de kan don donc k'a ma ko Kantɛ n tɛ Jariso de don donc an bɔra Soso sisan an nana don Manden o Manden min filɛ nin ye o kɛlɛ bannen en 1236 donc u y'u sigi ka jɛ kɛ ka kurukanfuga ko o kurundu an b'a wele ko kurundu arabuw ko sariya 144 144 u y'o le da a dɔw b'an bolo yan hali sini an bɛ ka baara kɛ n'o ye ma an yɛrɛ t'olu dɔn koyi parce que an ka jate kan a tɛ kɛ an ka ekɔli la a tɛ kalan université la chercheur t'a kalan historien t'a kalan aw dun ko aw ye historien ye yanni ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la i b'i ta de dɔn kɛ yɔrɔ dɔn so dɔn yɔrɔ ɲɔgɔn tɛ o Mali fan bɛɛ ye ko bɛ an ka yɔrɔ bɛɛ la yan mais a tɛ ka kɛ nin ye ɲinikun de ye nin ye o 144 a ka kɔni diɲɛ constitution bɛɛ ye o y'a sɔrɔ tɔw yɛrɛ taama dan fɔlɔ hali Angleterre i y'a faamuya a dɔ ye sɔnɔgɔnya ye ko sinankunya ka ko sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo e ye Tarawele ne ye Jara ye n'a gɛlɛyara ne bɛna fɔ Tarawele kɛli a bɛ kɛra cogo di fa de b'i la wa a bɛna kɛ cogo i b'a ko dabila i b'a dabila ne ye mɔkɛ nin ye mɔden ye e bɛ siran nin ye mais e den tɛ siran nin ye o ta ka bɔ yen cɛkɔrɔba kolo i b'a ko bila i tɛ se o e nimɔgɔ ye nin ye o numɔgɔ ye kuma lamɛn nimɔgɔ ani numɔgɔ i y'a faamuya e muso a nimɔgɔ de ye ne ye i n'a fɔ e ka dɔgɔnin ka kɛ ne ye ne y'a nin de ye koyi bon ne numɔgɔ muso de bɛ bɔ e numa grâce à elle e ka chemise bɛ fili kana nin ye cɛ n ka muso de bɛ cogo di ko jɔ n'a kɔrɔ ba ta ka d'i ma ne ka chemise bɛ min n y'a di dɔgɔkɛ ma kuma banna o mais ne e kɛ bɛ wuli a ka don k'i b'a bugɔ a kun kɔrɔ o tɛ kɛ yan dɛ f'i bɛ ne bugɔ ka fara a kan donc a fɔ de nimɔgɔ ani numɔgɔ o tulonkɛ dara ni ɲɔgɔn cɛ ma sisan n t'a fɔ dɛ bolokan jugunancila ninnu o ma fɔ dɛ
a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ o tɛ yɛrɛ a bɛ sayi ɲɔgɔn sayi ten nin t'a la mais mɔgɔ de bɛ ka kɛ nin ma fɔ dɛ ko ka ko so nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko bɛna kɛ a bɛna kɛ baara ye e ye jumɛn e ye Tarawelelaka e ye Jaralaka e yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye o t'o ko barika bannen ye wa ne y'an ka kɔrɔfɔ kelen in bɛ ka mɛn u ma bɔ a la de n'u y'o fara ka sa a bɛ ban o kɛlɛ tɛ mɛn o o de b'an fɛ yan tubabuw yɛrɛ ko ko nin bɛ se ka kɛ to tɛnɛ e bɛ nin dɔn wa ne ma deli k'a ye ɲɛna yɛrɛ mais comme aw dun bɛ fɛn i n'a fɔ somɔgɔw ko mais o y'an ka culture de ye o ne ni mɔgɔ de ne fɛnkɛ don ne sinankun de don ɔ mais olu kabakoyalen b'o la parce que olu fɛ yen bɛɛ ka da ni sɔgɔlen b'i da la tout le monde ɔ n'olu ye min k'u bara u bɛ na ne ko ka k'an bara yan ne bɛ wele école la monsieur de Guéhen kun de b'a la o ka Guéhen de bɛ n bolo kapu mɔgɔw ni dikapu nana n y'a ta k'a yir'u la ni mɔgɔ min ko tin sɔgɔ n b'a jigin u kan aw yɛrɛ ma bugɔ ko bɛɛ bugɔra hali sini ne ka école privée la n ka Guéhen bɛ n bolo yen tubabu de ko k'a gosili bɔ a la parce que olu fɛ yen bɛɛ ka da sɔgɔlen b'i da la i bɛ den ci fo k'a baga mɔgɔ si tɛna f'i ye ko a dabila o mais n'i wulila sa i bɛ denmisɛnnin mɔgɔya sisan dɔ bɛ na wuli karisa a to yen sa denmisɛnnin don e bɛ se ka e b'a bala wa u b'anw de fɛ wa mais ni nana k'an ka bugɔli dabila pepepepewu o bɛ na cogo di ekɔlidenw bɛ ɲɔgɔn faga la diɲɛ don o don maître mana wuli u bɛ t'o de kaso la hali o don ne ye ekɔliden dɔ gɛn ka bɔ n ka ekɔli la musomanin a ye ekɔli professeur ba ni bilen n y'a gɛn ka bɔ n ka ekɔli la o bɛ se ka kɛ cogo di. Misali ko an da bɛna se o ma sisan. Voilà. Kanw ni an ka lamɔw bɛ cogoya min na. Nka hali bi an bɛ na dɔɔni an kɔfɛ hali bi. Siyaw ka ca anw fɛ yan. Dɔgɔnɔkan bɛ fɔ. Awɔ. Marakakan bɛ fɔ. Sɛnɛfɔkan bɛ fɔ. O n'a ɲɔgɔn caman. Awɔ. Kumakɛlaw y'a fɔ an ɲɛna. Ko nin caman de bɔra Maninkakan na. Ninnu bɔra Maninkakan na cogo di? U bɔra la waati jumɛn? Olu n'a a ɲɔgɔnnaw ka i da don olu la walasa anw ni Africom TV filɛbagaw bɛɛ lajɛlen anw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. Basi nin diyara n ye an bɛ ka kan fɛn o fɔ nin ye a fɔ nin ma ko Mande. Mande. Mande ka kan. Bon kurukanfuga gɔra bɛ sigi don min na mɔgɔ siya 10 ɲɔgɔnna de welela siya 10 bɔbɔw b'a la fulaw b'a la o bɛɛ b'a la o Mande yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ marakaw k'a ma ko malenke malen o tɛ se ka Mande fɔ ko malenke nke bɔra yɔrɔ min na bamananke bamakɔnke kayinke u bɛ nkenke de fɔ olu ko ko mandenka fɔra ko malenke o malenke min filɛ alimurabiriw n'o ye arabuw nalen ye k'u kana kira ka kuma lase anw ma parce que olu bɔra fo Poitiers o bɛ Faransi de fɛ k'u bɛ taa silamɛya don yen fɔlɔ k'u bɛ taa jihadi kɛ ka silamɛya don yen donc kɛlɛ ma diya u la ye u nana jigin Andalousie o filɛ Espagne o fana ma diya u la u sɔrɔla ka na jigin Wagadu kɔnɔ u nana Kaya Magan n'a ka mɔgɔw de sɔrɔ Kange Magan ko sanu tigi Magan Kaya Magan tɛ dɛ Kange Magan sanu tigi Magan i y'a faamuya si caman bɛ yan a ka ca ni 3,000 ye o so o wele ko so olu ko si fɛn fɛn ye Sila Sise u bɛɛ ye maraka tɔgɔ de ye u nana o de jɔjɔlen sɔrɔ a u ye kɛlɛko dabila ko sa an ye jagokɛlaw de ye an nana sigiyɔrɔ ɲinanw fɛ an bɛ an ka jagofɛnw feere olu ko bɔn tɔɔrɔ t'o la a bɛ taa sigi an ni kɔrɔn cɛ u k'olu ma ko a tɔgɔ ye di a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ u ka kapitali di Kunbi ko Kunbi Sale Kunbikaw minnu bɛ seli o de ko do ko ye Kunbi Sale Kunbikaw minnu bɛ seli ni sɛbɛn n'a ye ko Kunbi Sale dɔw yɛrɛ ye Kunbi Sale yɛrɛ ye min ko Kunbikaw minnu bɛ seli ani Kunbikaw minnu tɛ seli parce que silamɛya tun t'anw fɛ yan an bɛ jɔsɔn ni fɛnw de kɛ o ni marakaw de donna ɲɔgɔn na fɔlɔ fo ka seliko ɲɛ yir'u la u ko seli fana o marakakan de ye seli fɔlɔfɔlɔ min bɛ kɛ tile kɔnɔ seli fana i m'a ye a kumalen don na seli kɔnɔ na sogo fo ye sisan an bɛ
surafana dun min kɛ seli min bɛ kɛ surafana dun tuma mɔgɔw ko saafo o de ko marakakan na ko sogofu seli min bɛ kɛ surafana fɛ bato fana ye marakakan de ye bato ka tugu fɛn ko ka ala bato o kɔrɔ ye di n'i bɛ tugu ne kɔ n'i ye sen ta i b'i sen ta n'i y'a kɛ tan i b'a kɛ tan o ye k'a bato ye n'o kumadenw donna la donc olu de fɔlɔ donna en contact silamɛya ka sɔrɔ ka wɔra ka na yɔrɔ tɔw la donc o mandenka minnu filɛ ye olu de y'a sɛbɛn ko mali komi arabukan na e tɛ se k'a fɔ arabukan na e tɛ o olu ka voyelle da ye 3 a i ani u a banna tubabu voyelle i u o a e donc olu b'u ka kuma bɛɛ kɛ ni e de ye t p n d e de b'a bɛɛ la kuma bon anglais ta ye i b c d ta bɛɛ ye i an ni arabu de ta ye a ye a ba ta sa a de b'an ka kuma nin bɛɛ la bon espagnol ni portugais ta ye o ye ronaldo kirikara o bugu bɛɛ la i y'a faamuya komi olu tɛ se ka sɛbɛn male o y'a sɛbɛn ko mali an ka mɔgɔw fana nalen yan olu ma dɔwɛrɛ kɛ m'a ɲɛɲini o fana ko mali ye arabu ka kuma tiɲɛni de ye an bɛ kumaw tiɲɛ cogo min k'a fɔ i n'a fɔ sisan ko tabali tɛ nin yan tabali n'i y'o lajɛ bamanankan ko fɛn min tɛ se ka ta o tɛ tiɲɛ ye o a bɛ fɔ de ko sigi wala jɔ wala i bɛ jɔ wala min na ka sɛbɛnni kɛ i bɛ jɔ ye n'i ye sigi wala i bɛ sigi de ka sɛbɛnni k'a la mɛ n'i n'a fɔ ko tabali ni tabali nana i b'o fɔ cogo di an sigilen bɛ min kan nin bɛ tataw de ye o ye meuble de ye fɛn min bɛ se ka ta ne fɔra an ka yɛlɛma yan sisan ka taa fan wɛrɛ fɛ fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ ta ka taa n'a ye mɛ an bɛ bo min kɔnɔ an b'o ta wa a bɛ to yan o ye immeuble o tɛ se ka ta o meuble immeuble immeuble de ko tabali mɛ ni e nana o tɔgɔ da nin na ko parce que a tɔgɔ ko table bamanankan k'a tiɲɛ ko tabali e kan ko problème ye wa o de b'an ka kow la yan donc olu ma se k'a sɛbɛn ko mali o y'a sɛbɛn mali donc o de mali de na to yan donc o mandenka min filɛ an bolo yan nɔ kan belebeleba 4 de taara a la belebeleba 4 o kɔrɔ tɛ ko misɛnmaninw tɛ yen dɛ misɛnmaninw bɛ yen mɛ min fɔbaga ka ca o de ye nin 4 ye donc i fɛn ka ca baara bɛ kɛ n'o de ye o kan 4 jumɛn o fɔlɔfɔlɔ ye o ye maninkakan filanan ye bamanankan sabanan ye jula ye julakan Côte d'Ivoire burukinaw ni tɔ ninnu de b'olu fɔ jula a naaninan ye mandenko ka daminɛ Gambie Guinée Bissau Sénégal Mauritanie fo ka taa olu bɛɛ b'o mandenko de fɔ an ko jara Sunjata tɛ ko jara de ye Sunjata maninka de ko jata mɔgɔ minnu bɛ ka yanfan fɛ olu ko jato a bɛ ɲɔgɔn na o parce que ni kuma fɔra sisan nin kan 4 in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛ interprété o i y'a faamuya tɔgɔkɛ m'o faamuya k'aw bɛ se k'a fɔ sɛbɛnni b'a wele ko n'o ye n ko ye aw dun tɛ kan kelen fɔ n ko tɔgɔkɛ an bɛ kan kelen fɔ dɛ mɛ e ka culture tɛ i tɛ se k'a faamuya e ye bamanan an y'o dɔn nin ye maninka ye nin ye jula ye nin ye mandinko ye n ko bamanankɛ kuma kelen fɔ ta a y'a fɔ ko bɔn maninka a ye mun de fɔ a ye nin de fɔ julakɛ e ko cogo di a k'an bɛ nin de ma mandinko e ko cogo di a ye nin de fɔ n ko tɔgɔkɛ e ko cogo di e ko cogo di a ɲɛfɔ sisan k'olu tun ɲɛna e tun ɲɛna tɛ dɛ e t'an ka culture dɔn koyi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a ko e bolo ŋɔni 5 filɛ nin ye o sini si tɛ kelen ye o mɛ a bɛɛ ye tɛgɛ de o n'i magara kelen na sisan i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na a bɛɛ ye tɛgɛ de o donc mandenka in bɛ ten de bon bamanankan min n'a b'a fɔ yan nɔ tɛ bamanankan ye dɛ bamanankan tiɲɛnen don parce que arabukan b'a la français b'a la a ka laseliw la yan nɔ n'i ye radio ta k'a lajɛ u b'a fɔ k'u bɛ bamanankan fɔ n'i ye kuma yɛrɛ ta k'a lajɛ a 100 dɔ i b'a sɔrɔ 50 walima 60 a bɛɛ tubabukan ye ne ko Tarawele ça va o ye tubabukan ye cɛ alihamudulilayi o jumɛn o tɛ arabukan ye kuma faransi kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ français b'a la arabu b'a la bamanankan b'a la o de ka ɲi c'est pour ça a ɲini bɛɛ fɛ i ka ko de kalan o de b'i ka kuma de jɛya
sujet, verbe, complément. Kebaga, masuko, kebagato. Y'a pas bien? Y'a dans ça, donc. Je mange une banane. J'ai donné. Sujet, ou kebaga. Kebaga, tu as. Manger, mais, masuko. Moulekera. Namasa, mungra masala. Namasa de Duna. Complément. Y'a pas bien? Donc, nous, ma famille. Oh, avec galère, donc, ni Cameroun nan nibi. Bon, il y a un côté où ni kunasiki mna ne gouvernement, moi c'est qu'on aura des familles. Il y a les ministres qui sont là, c'est chama. Mais moi c'est qu'à aller à famille. Dieu rosité, quand qu'il me romina. Oté. Né risita kala quand mimbe avec bureau blanc. Français aurait takacha. Globe, breton beno, ni bébé no. Mais on quand il faut nous franc. Franc mais. François Premier ministre mais o ka jamana yoro ko franc. Oh, ibe kane to da jamana la. Nda to be o. Kan to da ko jamana la. Ame bamananga ni fo ma tefo ka me bamananga fo abuka me malika ni fo. Ebe France ka me wa. Kan to da jamana la. Ba ame ka anga mo be ka to genga bala ni ko bamananga ni tamasike ma fo ko nte. Ne koroboro ma fo ko nte e ma koroboro be te bamananga fo ay simo bamara to via mu e to hani fo e ma bebe to kan fo de wa to so kan bamananga parce e genga boala ye flag genga boala si a to mu be anyu be gen i ba fo da ame malikan fo alna da na kai fo kidal be de bamananga fo yiro be tout le monde mi ta fo bamananga i ba fo malikan. Je suis prof de français. Tu es prof d'allemand, ni les profs d'espagnol, ni arabukan, ni arabukan karamodi. Oh, des fois, Mali kan karamodi, kan a foti ni. À Savani, mais à Savani Nkori, Ngobora, le 14 avril 1949. 1949, Savani Moradi. Mon clé Savani Mosula Kanté, Ama Moshika et Colgate. A Fatier, Amara Kanté, Samurman Doumune. Abeta olu debsenum farayonga abe kurane de kalawlukun ya fabda musora de be ore yira ki ka di muso yefura abina din ka ko ma wolo yire ore kara Suleiman Kanté afa fa din tan dinga tan flani du Suleiman Kanté de ngo sebe aha alle ngo créer ma sebe ya créer ya famia al kabina sanduru aka ko wula fa kabina sanduru donc atrasi Côte d'Ivoire Benjerville ay journal do likala libanais ka kaman marwal journal libo ko fara fi ngonte foye ku kantu bulu mona sigira ko mi kono mona sigi nu taaro be wili ite noyo ko fara fi meti o kuma da ya toro akuna akali ku fali ka sabadin bo ya famia kabini 1943 nu ay sanduru kala ay français la ya ay tara do français école la ko kabu mine ka la ta baki ke ko mine mo sika école ke kala ka anglais ke ko licence mine abe rabu don ko kawako anga kan bamonga bo don o jolo te nani o de ka bo si masaka kumbo asi ka kan ngre asa ni français di manai français sera en kansebe asbe balu kala me ke tukubina sa français la ko adamana muso jugu de setane kuma ina mere adamana muso jugu de setane oui adama jumani an fa adama ke ko ona muso awa olu jugu de setane asa adamana muso jugu de setane mais mo mun na kala ko adamana muso jugu de setane e ba fa me to mais et pourtant alika idila aya sewe de adawa na muso jugu de setane me min na kala o ko adawa na muso jugu de setane do ko re di nga kala e kuma do be yele do be fo duguma ya famia o ni mo famia ni ko Traoré ya fo jogodi magamina Traoré ya fo namu ni na no Traoré o ko re di ni fo de o Traoré yinfo oh donc o be duguma de o bon to ka nu kuma be sanfɛ an kuma be duguma de do duguma do be sanfɛ bon ni mo famia be gira de
ni ko jala o yirisu ye mais ni ko jala ale be jala min sira kunna demba jala foto e keleya kono ani kono filɛ ani kɔnɔ o tɛ kelen ye o jeli ani jeli kelen tɛ o de ka ca an ka kuma la bon n'i tɛ an ka culture kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn koyi donc tubabukan ma se k'a sɛbɛn adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye parce que a dira mɔgɔ mɔgɔ ma ko k'a kalan o ko adama n'a muso jugu in de ye sitanɛ ye donc kuma yɛlɛmana donc il a su en ce moment que nin tɛ se k'an ka kuma sɛbɛn han ko n'i ye bugu dɔ tufa ta k'i b'a sigi bugu wɛrɛ kunna n'a ma dɛsɛ a la a bɛ bonya ma komi a ye arabu de kɛ a y'a ɲɛsin arabu la mais a nana o fana juguyara parce que voyelle bɛrɛ t'o la an dun ka kuma la sa voyelle 7 de b'a la A, E, I, E, U, O, O 7 bon voyelle ni kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la ne ko a mana fɔlɔ wa e de ko i k'i fɛ i bɛ nin la i sigi o tɛ i ye wa voilà o fana bɛ kɛ tan o ye kabako ye o tɛ wa ne ko u mana fɔlɔ wa u bɛ min o la sa an b'a kɛ cogo di aw bɛ yan de donc kɔrɔ bɛ an ka voyelle nin bɛɛ la o donc kɔsɔnniw bɛ yen olu tɛ se ka kuma kelen min bɛɛ kɔnɔna bɛ sa ne ko sisan ko ngolo tubabu b'a sɛbɛn ko n ngolo mais ne ma j'ai pas dit n ngolo j'ai dit ngolo ne ma n fɔ o tɛ se k'a sɛbɛn o a tɛ se tubabukan tɛ se ne yɛrɛ kɔni ba tɛ se fiyewu a tɛ yen arabu fana tɛ se ka sɛbɛn bon a ma se ka nin kɛ a yɛrɛ de y'a sigi ka kumaden ninnu bɛɛ créer kelen fo ka na dafa sa a dafalen ale hakili la a banna sa u tun ye sɔrɔsi cɛta daminɛ tubabukɛ ko karamɔgɔ sɛbɛkuma karamɔgɔ olu sigilen bɛ yen dɛ a tɛ k'a mɛn o k'e de ko don k'ayi ne tɛ karamɔgɔ ye dɛ ne ye karamɔgɔ de ye est-ce que kuma ye kelen karamɔgɔ ni karamɔgɔ tɛ kelen dɛ karamɔgɔ o ye mɔgɔ tɔgɔ ye dɛ mais n'i ko karamɔgɔ o ye maître ye dɛ a nana sigi k'a miiri sa ni de bɛ ne ka kuma jɛ n'o ye accent ye ponctualisation a sera k'olu dilan ten an b'a wele ko kamasere a y'o fana livre bɔ a dan na n bɛna o misaliya di ma n'a fɔra sisan ko ba ne ba sigilen filɛ walima le fleuve mais ne ko ba kuma yɛlɛmana dɛ o ye jumɛn ye mais ne ko ba o ye jumɛn ye o jamu ye de monsieur ba mais ne ko ba o ye fa ye ba ma ye ba o ye ba naani o mais n'i ko tubabukan k'a sɛbɛn a b'a bɛɛ sɛbɛn cogo kelen tɛ koyi o de na u bɔ ɲɔgɔn ma fɛ ye mun ye file a bɛ wele ko fɛle file dɔgɔnin fɛle a ko file fɛle fɛ nata la fɛ dɛ fɛ ko fɛ b'a la bɛɛ b'i fɛ taga nɔfɛ mais a bɛɛ ye fɛ kelen de o mais accent de b'u bɔ ɲɔgɔn ma donc a y'i to la sa ka livre 183 de bɔ ale ka ca ni caman tunna ka daminɛ préparali na fo université bɛɛ de yɔrɔ b'a la i philosophie i de yɔrɔ b'a la géographie i de yɔrɔ b'a la histoire i de yɔrɔ b'a la ka tila ka terminologie o livre 25 bɔ histoire terminologie mécanique électricité ni fɛn bɛɛ a terminologie o bɛ yen a baara de ka tila ka dictionnaire bɔ a y'a kanfilama bɔ français bilingue parce que français donna bamanankan na sa i t'a kɛ RFI la wa a dictionnaire bɔra k'a d'u ma français nko français anglais a dictionnaire bɔra nko arabu a dictionnaire bɔra bon nko ko a y'o de bɔ ni tubabu ka dictionnaire ta k'a o tɛ français wa bon nko n'i ma kumaden min kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ yen ka tila ka kuranɛ sɛbɛn en 1971 a kelen de y'a ka kuranɛ sɛbɛn k'a ban mankankaw nana ta 1980 o ye 10 ans de kɛra la o ma se ka fiɲɛ bɔ a la o ka sɔrɔ k'a publier en 1992 badinakaw de y'a publier o ma se k'a publier min kɛ ko parce que ko nko sɛbɛnni don logiciel tɛ yen nɔ parce que a manuscrit de don o ye ci bila Microsoft mɔgɔw de ma an ka foli bɛ Bill Gates n'a ka mɔgɔw ye o ko bon k'olu b'a logiciel la
mais $20 Mali ya awari ni Mali lagine da awari bo kaso ka aloise dlan kadi manga ma kaso ka livre imprimé ka alabo korre be bibi asfra be korre be tafsir be no risala be no fiku be fe foi te korre la bi no te bibi na era bise ka ki era ka karmo ba ne fla tita wajul gero parce que be bi fole ka bi ne to bonma ibe ka sigodi ka korre ne konna innovation di je dunguru fenkura ba kono manga mo sigilmiya kira tara ya fa akayinda atara ma ota mo godla biu ala ye donia de la longo science de la je même est science longo mais longo feminga gere ko noya ya famia feminga suma ko la telia science rebe fle folo bogot me boya fuma usena utaliga sigi do be sanuru sawunu la ke ben bi obeke biotech avion tanu science de te o longo warali ta warali ya en ne feka flek ma bi jakam be ka na yo nde folo ngan be tabal legosi nga nyong so dugudi fe no jilke bi ala ntawani be bi obeke donc ngori do e mo manyi taka be kito be ka nyini kisi ne ma ba kira be bo ni kira wi ka ka mangala ya ba ko ale ka mangay ni wa parce que tu zam jibo kolon la li jurufle biya bo li jurufle wa abonai ibti jo wala dro imu ba sa chela buiro imu ba fevela ngabe amale kra di ma ire jolina ditu ko tak donc dunia di do bante ka dunia indi nyini dunia ba on fa ka cha dunia bia ma atika exploiter to di begele to kala ni mingo ni kala to kala dro ni ra kere me ulu ko nyina barabana parce que ma foi damne e ni ala nene yini ngasa pharmacien ka baraymu ka frafere ay to frafere amure no ay pharmacien be fradi la frawu mina an fa ka bo fara jabarna o pharmacien ne ba la o ka laboratoire ko no o nyon tiawa we ou bien frata an fa ni yiribe mais ka seta yo je suis docteur en pharmacie e ka frawe mi photo be min la ibno de sewangu na kala an fa je dunguru mo be fa je dunguru bon insuffisance réelle que ka bemne faut être to fra yingo parce que ni fra ta sa don de bita julla ato reni ba jija ka évacuer kala bo ala yake donia be mi dunguru ba an fa abela mine yoro me office de plus d'1 million d'hectares jibia kabo kurza bala ngora fuka tabla la bezanga 1700 km à 2400 à 4200 à Bodeboul, Niger doé mais avec 1700 de Boli Mali qu'on a 1700 c'est le mot andar nation au lieu de nous aywa bajte awa kuma konna la kuma na kanga anya do ani lamo konna la bibe na jamana nyemo were amu chesile me kangola wasa akasika do anga lamo kono sabula iye do famunu fo sisan ne ani ɲɔgɔn caman an ye faamuyaliw sɔrɔ a kɔnɔ wasa ko o lawara hali bi o ka kɛ taaɲɛfɛn k'a continuer an ka kan bɛ se ka don cogo jumɛn na an ka kalan kɔnɔna la o diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ koyi o dɔnni man gɛlɛn koyi an t'a fɛ de o balannen bɛ diinɛ fila min na o créera Musa Tarawele fɛ en 1970 ko k'an ka bamanankan sɛbɛn o y'a sɔrɔ a projet tun bɛ Modibo Keyita bolo o ka fanga nana tiɲɛ ni nana k'i bɛ sugunɛ kɛ ka bo ko yali o bɛ jɛ wa o tɛ jɛ o ye nɔgɔ ye bon o bɛ ka balikukalan min sɛbɛn nin siyansi b'a kɔnɔ wa e ye kan jumɛn ye ko siyansi t'a kɔnɔ i ye kan jumɛn ye ni siyansi kelen t'a kɔnɔ mais balikukalan min bɛ kalan siyansi b'a kɔnɔ wa i cɛkɔrɔba i bɛ université la o bɛ na k'i ka taa bamanankan kalan o bɛ test de sɛbɛn k'a d'i ma bon e ye physicien i ye mathématicien e ye philosophe ye e ye archéologue ye o tɛ kalan i kun i ka kan na dɛ ko ayi ko bamanankan test mun ye fatu sigilen bɛ muso sigilen bɛ a ka bolo b'a sen na a ka saki b'a bolo o kuma de bɛ fɔ a la nafa bɛ min siyansi bɛ min ka sɔrɔ n'i ye n ko kalan siyansi libre b'a kɔnɔ informatique kelen kelen nin o b'a la a bɛ hali n ka téléphone filɛ nin ne bɛ n ka ko bɛɛ sɛbɛnni nin de a filɛ n bɛ n ka message cɛla na n bɛ n ka tɔgɔ bɛɛ sɛbɛn na a b'a kɔnɔ ne tɛ m'a dilan o Bill Gates de y'a dilan m'a dilan ordinateur si tɛ yen bi a tɛ min kɔnɔ net bɛ a bɛ yen
dɔ de bɛ ka ngo kala WhatsApp fɛ an tɛ fɛ ka taa ɲɛ de koyi n t'a fɔra ye k'a fɔ k'a bɔrɔ dɔ o nɔrɔlen bɛ kiiri club min kan a sani ye mɔgɔ si ye ko a bamanankan kalan n'i ko mɔgɔ bamanankan kalan o tuma ne ye kɔrɔbɔrɔ ye n b'a fɔ ko n tɛ o de fɔra ɲɛna a y'a fɔ dɔrɔn a ka malikan de don k'a kɛ langue vivante une ou bien langue vivante deux un point trait a sɛbɛnni ye n ko ye a bɛ ordinateur kunna a bɛ bi yɔrɔ bɛɛ ani bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ n ko ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ bi kan tɔw bɛɛ bɛ ka taa olu bɔra ɲɛ dɛ mais bi bi in na u bɛɛ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ko o ko bɛ se ka k'o la a bɛ se ka kɛ nin na n ko de ye américain don a la k'a don wa université Harvard bɛɛ de bɛ taa o université la u ka université bɛɛ de bɛ ka nko kalan bi o yɛrɛ de nana mɔgɔ ɲini a san 3 ye nin ye n'i bɛ anglais mɛn dɔrɔn i ye nko kalan dɔrɔn u bɛ taa ni directement i bɛ taa kɛ professeur ye yen nɔ université la o ye kɔlɔkɔlɔ wari de ye mais an ka mɔgɔw bannen b'o ma école filɛ i bɛ don école la ka bɔ e de bɛ n'i sigi ko cɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min kɛ o e tɛ se o professeur ne yɛrɛ k'a ye dɔ ka taa a ka kasi cɛkɔrɔba a bɛ retraite la professeur de chimie don a bɛ kasi la ale bɔra a taara retraite la sisan a tɛ se ka foyi kɛ foyi a ma livre sɛbɛn a bɛ se wa a bɛ se ne nana ni chimie livre ye n ko la k'a yira la ne ma taa je ne sais pas professeur de chimie mais ne nana yira la k'a kalan ale min bɔra INSIP la ne ma tile kelen ma sigi an pa parce que a bɛ n bolo n ka kan de la o de ye tɔw ta k'an to a b'olu bolo u ka kan na u t'a kɔrɔ yen n b'a dɔn min don dɔrɔn bɛɛ bɛ taa ka baara kɛ o chinois bɛna dingɛ sen di fɛn kɔnɔ n ko ingénieur de don o ɲɔgɔn tɛ yan o y'a kalan kɛ chinois kan de la mais an ka fɛn Mali bɛɛ ye fan bɛɛ ye ko a fɔra kunnasigiw ye n'o ye gouvernement ye a ye n ko ta a k'a k'aw ka sɛbɛnni ye UNESCO yɛrɛ nana ye a kama o y'a sɔrɔ Samaseko il était le président de l'académie u taara fo ONU la ale taara ni balibu kalan de ye UNESCO mɔgɔw k'a ye an bɛn'o kama an ko de c'est autarkique o y'o de sigi Unicode la diɲɛ kan min bɛ fɔra min na a bɛɛ ye bi na o fɔra u ɲɛna halisa u sigilen bɛ k'u bolo fila da u sen kan ko langue nationale o bɛɛ bɛ se ka kalan cogo di e ye jamana jumɛn ye k'a bɛ ka jamana langue bɛɛ bɛ ka kalan o bɛ se ka kɛ wa ayi bɛɛ ta ka ca o n'o ta ye 70 ye Irisi ta ye 70 ye mais n bɛ ka kelen dɔrɔn de kalan la i b'o de ta k'o tɔgɔ da jamana de la a b'o de an bɛ ka malikan kalan 1.1 trait malikan a bɛ fɔ ten de a bɛ don école la ten a sɛbɛnni de ye nin anglais bɛ na an bɛ anglais kalan don min na anglais ka kan tɛ wa i b'o ta kan wɛrɛw bɛ yen nɔ o ko langue vivante deux i bɛ anglais kalan ABC de ɲini o kelen kelen yɛrɛ de don a bɛɛ ye kelen ye yɛlɛma foyi don a la an fana ka ɲi bɛ se ka don a la bien wa i tɛ maa kalan ne yɛrɛ kalo kelen de kɛ n ko kalan la il y a 20 ans n fɔlɔ mun na n taara kuranɛ de ɲini fɔlɔ n y'o ye ko b'a la n y'o sa science n m'o de kɛ ka taa fɛn fari tɔgɔ ninnu an b'olu fɔ mais an tun t'olu tɔgɔ dɔn ne yɛrɛ nana o livre sa n fɔlɔ k'olu de sa fɔlɔ ka na ala y'o ba la n yɛrɛ ka sɔrɔ k'an sigi ka n ka baaraw k'a la koroki foyi tɛ yen bi ne ma min yɛlɛma k'a bila n ko la koroki tɛ yen fɛn bɛ kalan carte tɛ yen fɛn bɛ kalan classe kɔnɔna géographie ne y'a bɛɛ yɛlɛma k'a bila n ko la o kungo kɔnɔ fɛn tɛ yen bi n ma min tɔgɔ da a bɛ dictionnaire la dɛ mais n yɛrɛ de waleya k'a jabɔ a k'a yɛrɛ bɛna k'u tɔgɔ b'a la komi n m'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ bɛna n tɛ bɛna dɔ ye k'a la a ye sanction dɔ ye an bɛ fɛn fɔ an t'u dɔn n bɛ bilalen bɛ ten ko n bɛ école la e bɛ école la kɛ mais e bɛ école la école in ma faamuya école kɔrɔ ye di ka taa kalan ta ka taa n'a ye so a bɛ fɔ de ko kalan ta n bɛ taa kalan ta mais est-ce que an bɛ ka kalan ta wa an bɛ ka kalan ta e bɛna so i bɛna ɲininka a ye mun de kɛ e tɛ se ka foyi fɔ mun de kɛra e tɛ se ka foyi fɔ a ye géographie de kɛ ne ye école den dɔ ɲininka a bɛ jɛ mun na n k'a ye mun de kɛ ko monsieur an ye géographie de kɛ ko mun géographie jumɛn ko monsieur y'a sɛbɛn ko géographie 1.3 kalan filɛ nin ye dɛ filɛ université bɛ ten u bɛ bɔ ten n'i ko k'u ka tubabukan fila da ɲɔgɔn na a tɛ se foyi tɛ an ma kalan kɛ an yɛrɛ ka kan min na nin yɔrɔ kalo kelen dɔrɔn samedi 4 dimanche 4 n'o de kɛra a banna ne yɛrɛ de ye n jija k'a tɔ bɛɛ ɲɛɲini parce que a bɛ n ka kan na bi n bɛ se k'a fɔ n ye gynécologue ye farafin gynécologue n bɛ se k'o fɔ bi na parce que o livre bɛ n bolo fɛn fɛn kan ka kɛ den min b'an ka sɔrɔ cogo di
miya sababu ye molu yini mun yɛrɛ de b'o furaw bɔ k'o di mais muso kɔnɔmaw caman suit bi n'u bɔra bitigiyɔrɔ la bɛna ma interpréter fura min kan ka di m'o di to fura tɛ se o caman jiginna caman ye logi don ne kan na i y'a faamuya et pourtant n vraiment man sigi classe école la den ko gynécologie ɲa kan na a b'o to kan na dɛ mais ne ka livre bɛ n bolo kan na conception o fo ka taa se jiginni ma peseli n'a fɛnw bɛ b'a la n tɛ k'a kalan a bɛ n ka cas de la o bɛ ne sɛgɛn wa o tɛ n sɛgɛn donc bi bi in na ne bɛ ka n y'o centre dayɛlɛ n fɛ yen n bɛ ka baara kɛ n'o ye bi bi in na i y'a faamuya donc kan ka don école la bɛɛ bɛ tila école la parce que i mana kalo saba k'a la dɔrɔn o sayi ko ani mɔgɔ min ye san 10 wɔɔrɔ kɛ université la ne ye économiste dɔ ɲininka économiste directeur kɔrɔ dɔ to n y'a ɲininka n nana n fɛ yen ne ye 1000 francs mɔgɔ a yɛrɛ ko de ye joli ko 1000 ko 200 mais 200 tɛ 1000 francs de sɛbɛnni b'a la 1000 ye 1000 de ye diɲɛ wari bɛɛ bɛ daminɛ 1 franc na 1 dollar 1 euro a tɛ fɔ ten de 1 guinéen mais pourquoi 5 francs CFA pourquoi parce que an ka dɔrɔn bɛ nin ça a été multiplié par 5 bon o 5 francs in na e bɛ 1 dɔrɔn de don a la a tɔ 4 bɛ taa min a bɛ taa tigiw fɛ yen e kɔni ɲɛ b'a la 200 b'i bolo 1000 francs don dɛ mais e bɛ 200 de don a la a tɔ 800 bɛɛ bɛ taa e k'a lajɛ ni million don o ye joli ye o ka ca o bon an tɛ b'o dingɛ kɔnɔ an b'o de kɔnɔ e dun fɔra ko économistes bɛ yan sɛnɛ samɔgɔw bɛ yan n'o ye agronome ye mais halisa an de bɛ kulela kɔngɔ bolo office bɛ yan ji bɛ bolila yan nɔ ka taa Fufalaki mais an de bɛ kɔngɔ na sɛgɛn na diɲɛ don o don bɛɛ bɛ malo sɛnɛ bɛɛ bala malo sɛnɛ ma bɛɛ bala ɲɔ sɛnɛ ma kɔɔri yɛrɛ b'an ka sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ dugukolo barika ban an ka fɔlɔmɔgɔw tɛ s'a ma bɛɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ i ka du de kɔnɔ a bɛ k'i yɛrɛ don fini dɔrɔn de a banna bɛ jɔ de sɛnɛ sisan e bɛ kɔɔri sɛnɛ a nafa bɛ min dugukolo tiɲɛna ɲɔ tɛ ka sɔrɔ bilen ɲɔ dun y'an ka balo ye o tɛ ka sɔrɔ balo tɛ ka sɔrɔ dugukolo bɛ tiɲɛni don ko a mana kɛ kɔɔri ye a bɛɛ bɛ taa yen fɛ an yɛrɛ bɛ min bara a tɛ 100 dɔ kelen bɔ 1%. E dun bɛ nin sɛnɛba in bɛ kɛ an ka furakɛli t'an ta ye wali furaw de b'an fɛ n tɛ an ka furaw ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de koyi n'i b'a ɲɛdɔn o t'an ta ye an bɛ fini min don an kana an ta tɛ an bɛ dumuni min dun an ta tɛ an bɛ kalan min kɛ an ta tɛ a bɛɛ ye wali ta ye tubabu de bɛ bɔ u fɛ yen u bɛna bɛnɛ tulu san fɛ yan bɛnɛ ja nafaba de b'o la an yɛrɛ sigilen bɛ yan an t'o dɔn. an b'i fɔ hali bi jamukan in laada dɔ ye mun ye maa minnu bɛna kɛnɛ kan ɲininkali bɛ sɔrɔ u bolo sabula jamukan in yɛrɛ bilasirali kɛnɛ don lakalani kɛnɛ don an bɛ waati kunkurunin ta ɲininkali mana kɛ maa min bolo ka ɲɛsin ma an b'o jaabi tɛmɛ jamukan tɔ ye. Ko karamɔgɔ i ka kumaw lamɛn n ye caman faamu a la bon ne yɛrɛ mago bɛ fɛn min na bi fɛn jumɛn o ye kan de ye kan in yɛrɛ ye mun ye parce que a fɔra kan ka kan kan ye mun ye bon i donna histoire kɔnɔ i ko fɛn ye bɔgɔ a sera ka bɔgɔ étage 7 jɔ sumaworo ko yiri t'a la nɛgɛ t'a la o sera ka jɔ cogo di o jɔra ni sababu dɔ de wa o ye fɛn o ye histoire kɔnɔna ye mais an ka kan ye komi kumakan in bɛɛ bɛ kan in de bolo kan in yɛrɛ ne mago bɛ kan in na parce que bamanankan b'a la fɛn bɛɛ b'a la monsieur Tarawele y'a ɲininkali kɛ n ko kan ninnu nana cogo di kan ninnu bɔra ɲɔgɔn na cogo di k'a dɔn k'a fɔ nin ye filakan ye nin ye marakakan ye nin ye maninkakan ye nin ye bamanankan ye bon yan anw dun b'a bɛɛ fɔ juma ye kan ye. I ka ɲininkali diyara n ye an bɛ ka min fɔ nin ye dɛ kan in yɛrɛ de y'o kan ka bɔ kan de kɔnɔ mankan bɛ bɔ kan kɔnɔ o de ko kan ala ye bɛso la o saga t'a fɔ ko n bɛɛ wa o y'a ka kan de o ala y'o de don a da o a k'o fɔ o wulu t'a fɔ wowo wa ala y'o de don o da kɔnɔ o sugu t'a fɔ wuui a y'o de don da kɔnɔ a ye bɛsɔ kɔnɔw bɛ file fiyɛ
ay bedo so kayna ko yi ibe bangay fo mais on tay a article di ka fo aw ya araba dewndi ya famia o da ni to bo nyoma parce que am kan am ka kuma ina fo afora be famia mais ni wulu ko wo eta fo yi mala ko yi ala de bo me donc o ya ala de ka sibari ibe ka flaka mi fo ibe ka man ka mo ala re do la kale de din kan nu dlanka do anda donc it's ka fo a tigi di era di do bawo nete min forango te kabini je hi kabini araba hi it's ka fo ki bo nyefo o dam na mi donc kuma kan nura araba ne da donc ka bo araba na kana auna kuma kan nu yela ma na tiniwo ko kana ke fo jatira anana jati kana ke kanwa fla ani kebeduru ani woroy donc kuma kan nu de betla isigoro ibe oro munna da isigoro ibe oro munna ibo kuma de fore en plein ni am flaga ni am go bena no woro de o yanga sigida e dasoro famare fe france jibana gulo be breton be o funa be jera ka sigo woro in law de kotigat me frafu de bolo foro o de to unu kere fo ka tanu ni ne jamana ni ngai o to ni mun taresa u ko ni sigira esa ko mun ne ka boyi ya famia o funa ni nyini ge mun bi na ne kumbe ambe bo toro bibina ufula ka develop ka tama an kani ana nga fimayi ngoni fimayi fe mbarakalemba ita me je orasi ko ngoni je wabe do ko ngoni fi donc ala e baraka do fimana yeli be kadi fimayi ibada mi dimseni ala si be fileno me ko fabina jede le noir o de kadi ala e katme fembe ha donc makay ndira amma ala de fe kanga afo donc to di baraka nay to le yu chesere ko te ku ka busana yo seulement o ye barage ke kamina nyini ka bla kono nde mo folo mi ngo la terre tourne physicien do ma atunte o ma kangala o me seveli nana bo aka théorème mun na ka théorie mun be ngulu o le papier ka mo mun foro lu ko ul na ka taga kala kalan tu seveli nana bla la kala ke barake minandi o on ni na o do kofe bela jele ko an ka seveli kana mais an so confiant jamana de b'an fɛ yan kalannen tɛ u kɔni bɛ kumaw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin b'a fɔ nin ye nin mana sa o fana o satɔ b'a fɔ nin ye ainsi de suite mais sɛbɛnni nalen a fɔra an k'o de dabila donc minɛn b'an bolo an fana ka ɲinini kɛ ni sɛbɛnni nin ye o sɛbɛnni de filɛ nin ye n'o ye écriture ko b'an bolo nin ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka a kalan sisan k'an yɛrɛ ka mɔgɔw k'o de kalan yaasa an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo di Sunjata sara min a sɛnɛ baji dɔ la o yɔrɔ bɛ o mais to yɔrɔ fɔ fakoli bɛ min an ka ɲinikɛlaw de kan ka ɲini Sumanguru filɛ nin ye Kulukɔrɔ i kɔrɔ yan nɔ a bɛ yen hali sini sɔgɔ a bɛ o yɔrɔ in na jɔnni taara a ɲɛɲini e pourtant dɔfɔyɛlɛlaw bɛ yen jɔnni wulila k'a k'a kunnadonni ye Sikaso tata bɛɛ bɛ ka tiɲɛ jɔnni wulila k'a k'a kunnadonni ye Mali fan bɛɛ ko o de kan ka ɲini kosɛbɛ o ka kalan an ka kalanbonw kɔnɔ an b'o de fɛ o de yɛrɛdɔn ye o mais n'o tɛ yen ka ban fo la révolution française an ye français wa kabini anw bɛ anw fɔ ma de la révolution alisa o kelen révolution traité noir alisa o kelen tɛ an tɛ ko ninnu yɛlɛma ten sa wa a sera ten. ok bon n ka ɲininkali laban ye mun ye parce que nin na n ko in na an y'a jateminɛ bamanankan anw fɛ yan fɛn bɛɛ tɛ fɔ e de y'i kanto ko manden kuma bɛɛ tɛ fɔ bon fɛn mun bɛɛ tɛ fɔ o bɛ se ka dɔn cogo di. o bɛ dɔn caman dɔnnen don caman ba de dɔnnen don komi manden livre bɛ yen nɔ san 4 histoire de b'a livre in kɔnɔ san 4 2001 avant Jésus-Christ 2001 avant Jésus-Christ o ko minnu kɛra o b'a kɔnɔ 2000 après Jésus-Christ kana bila la guerre de Krina en 1235 donc ka bɔ kabini 2000 fo kana bila Jésus-Christ ɲɛ 2000 après o tɛ 4000 ye wa o histoire b'a kɔnɔ e bɛ ka di fɛn fɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ mais seulement a y'a kɛ to o tɛ ɲini tɛ ka kɛ ɲini de ye trini de ye recherche ye an tɛ trini kɛ an tɛ foyi kɛ o kɔni sigilen bɛ yen n ye historien n ye dɔ fɔ yàrá ye e tɛ foyi ye e tɛ foyi i bɛ se ka professeur d'histoire révolution an ye révolutionnaire an ye français de ye wa la révolution ye russe an ye russe de ye wa Amérique histoire an ye américain de ye wa fɛn t'anw fɛ yan wa u ko kalan an ka école la o ka ca ni ninnu ta yɛrɛ ka ca n'a ye san 4 histoire o ye kɔlɔkɔlɔ ko de ye wa est ce que an bɛ tila o kalanni na wa an tɛ tila o la ko bɛɛ b'a kɔnɔ ko bɛɛ i bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛɛ b'a kɔnɔ tɔgɔ ninnu na cogo di a b'a kɔnɔ jamu na cogo di si ninnu na a bɛɛ sɛbɛnni b'a kɔnɔ mais a tɛ ka kalan
abe bla limbeti fo am gomo mun be amado an be no bo mu ko tana alni gorba be ka utamwele alna ngamita utuso angata fo am gomo ka kuma kata enan mata be ina awni ba nyiro am ta nyeko utuso e mun da nyiro di professeur d'histoire diplôme mabulo abe mun do afora do yene no ko France Bridja fo do yene ko le Mali l'Afrique n'a pas d'histoire abo fo yawa o ye mo ka jabi mo e livre de ce to kana ka fo ke to jabi o jabi liwa iba ira infana e farafine ngali livre sawle fle adama abatura kujuka iba do ka fo adano ka fo ko ja ala e kabinyega sawana ni histoire o abo livre to yi ala ta si capital livre sawle no lu ka kan o de ka ngo kuma na ngo bo suguna kele ka bo ko beje o sigile mdo yo dunia bula de histoire no famulo maintenant fe sara fe vla sara dunia mbale kuna o sara ale re mo o sara parce que dunia mo boka da am go bodla kalan kunni ni dunia ka boka di to ma ne fla ka binga me ka boka da mo riu ne fa tu yensigita be nyawa ne ka kalo kile ni kala de ni sa mo ni o le fla ka ni bedi Monsieur Ngwambifo foli jara yin jamugan sigi kunye nini filimu ma aunga maya kono ni bina me kangola filimu me anga tabulu kono ka olu filimu ko olu nyafanye ango famu wasango mena bi o ka to ambulo munu mena anko fasini olu ka seka na ostro sabula an fana soro kunu mo de bulu albe ka bonya masigi folta ka nyashima ame adu libru mogo fo tiganja ana barake nyogo Africom TV barake nyogo do munu be kena ka fo lasiuma munu be ka ansoro Africom TV sanfɛ Mali kono Mali ko kan farafina farajela ka fo lasi u bela jelema mishilego ame dakunya lawa mudima o ye foli kam mana kibolo ka nyesi jamaima ani anflabo ma o be dansigi anga jamkana o jara yi mina kuma kunje ni mesa o ye foli micro aka Africom TV Africom Jakan nita fo TV da Africom Jakan Jakan di ngakai mo fo mo o barakala fo nga foli be chicken njai Afrika amoga ka barali ka o le fakuli subaga du ya fabia o di kama abora a benga ka kelela ka ta samuri sunita ka kelela o so la ha muso de fe muso kele ba fe ko kele akungo ko ka kele toblike al tara fara abaw ka muso bi koronto ani koronto o ko bena ni mi ka chekuna sigina be ka toblike donc afana ka toblike ku sugulo a sere sumanguru fe nasuguya kɛmɛ dumuni suguya kɛmɛ n'a ko to filɛ basi filɛ fɔyɔ filɛ a bɛɛ bɛ bɔ ten sumanguru y'o dun min kɛ ko ko nin jara ko jɔn ka to de ko ko i bɔramuso de ye nin ko keleya ko i ye nin ta k'i denkɛ muso k'o ta la ko i ye nin ta k'a ka to ni 99 ye o kɛlɛ yɛrɛ kun filɛ i y'a faamuya komi fakoli do nga foli ba ye kosɛbɛ ale bɛ nin hakilina in sɔrɔ ka nin dilan an bɛ nin wele ko kusantake ni Africom TV tɔgɔla jɛmukan de ye a bɛ ka kɛ radio livre de kɔnɔ n y'o faamuya Tiganja ka yɔrɔ ye ne ka mɔgɔ de ma Tiganja ye jɔn ye n ka ma ale ma ale tɛ kusantake ye wa kusantake de bɛ ko artiste mɔgɔ min ka kusan n'i ma kusan i tɛ se ka nin kɛ o donc ne ka foli ba ye ala ka sidan d'a ma a bɛ baara min na ala a kana bila dɛsɛ a k'a bila kɔrɔ ye a bɛ ka min kɛ nin ni hali bi ka nin ye fasola kunun de ye koyi ne ka foli bɛ s'aw yɛrɛ ma ani e yɛrɛ min bɛ ka nin ko kɔrɔ wuguba parce que nin kuma ninnu sɔrɔ man di dɛ a sɔrɔ man di i y'a faamuya donc ni an wolo kɛra min ma an kunna an k'a cɛ an k'o fɔ denmisɛnninw k'o faamuya kuma bɛ bɔ dakura da a bɛ taa tulokura de la bon tulokura in n'a fɔra a b'a jija de sa ka baara kɛ n'a ye ne kɔni b'o ɲini aw fɛ bi na a partir d'aujourd'hui a ye n ko ɲini a k'a kalan a ye don neti kɔnɔ a bɛ yen a bɔnnen bɛ yen yɛrɛ fewu caman bɛ k'a kalan whatsapp fɛ whatsapp ni application minnu bɛ telefɔni kɔnɔ bɛɛ ka kalan o fɛ i tɛ mɛn kalan na parce que i yɛrɛ ka kan de don i bɛ domaine min na i yɛrɛ bɛ na fɔlɔ o domaine na i bɛna fɛn fɛn ta o bɛɛ b'a kɔrɔ donc a kana sigi a kɔrɔ a b'a ka fɛn bɛ nɔgɔya a bɛ da bɛ yɛlɛ aw ye
donc mo foli di Jakan mɔgɔw ma ka ani senkura minnu filɛ n'o y'a technicien n ka foli b'u ye n'olu tɛ ja ninnu tɛ ta dɛ donc n ka foli b'u ye yɛrɛ an ka bɔ kuma na an bɛna dɔgɔ kelen fatiya ta n bɛ fatiya kalan ko la parce que n'a ma ko duwawu i bɛ kan min mɛn duwawu bɛ kɔnɔ de ye o mais ka n'i sigi arabukan na pɛrɛ a b'a fɔ ami mun de fɔra ka sɔrɔ an t'a kɔrɔ dɔn mun fɔra k'i ka duwawu de kɛ duwawu de kɔrɔ i bɛ min bɛ ka fɔ de ye o mais n'o tɛ ka dɔn a ma ɲinɛ fo k'i sigi nin kalanin dɛ a bɛ ka mun kalanin cogo di a ye mun de fɔ e kɔni ko ami qu'est-ce qu'il a dit rien donc an m'an to yɔrɔ la sa an b'a fɔ an bɛ tanga ɲini ala fɔ ka bɔ gɛrɛ kurulabɔ da kan o de ye awuzubilahi mina sitani rajim gɛrɛ de ye sitanɛ ale bɛ kurulabɔ nin an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ gɛrɛ kurulabɔ da ma an b'a fɔ ala tɔgɔ la ça c'est au nom de Dieu bisimilayi au nom de Dieu ala tɔgɔ la e faamuya e bɛ wele k'an bisimila sisan o ye ala tɔgɔ la de ye o i ma fɛn fɔ o a fɔra n k'an sigi ni sɛ ne de bɛ n sigi sisan ne de b'a f'i ye ala tɔgɔ la bisimilayi o ye foroba fili de ye donc n b'a fɔ ala tɔgɔ la maa hinɛla de hinɛla de tanu bɛ ala ye jaabalu mari louange à Allah maître Dieu rahman rahim ya faamuya malik yawmiddin sarali do mansa do ala an ye e de bato la ala an bɛ de matara la jani ala i ka anw kanda ani ni arajo tigi ninnu filɛ nin a b'a la i k'u kanda k'u bila sira tilenlen kan sira tilen jumɛn ala i nɛɛmana minnu ma olu ka sira de kɔ i dina siratal mustaqima siratal lezina an'amta alayhim i nɛɛmana mɔgɔ min ma olu taara sira min fɛ ni arajo tigi ninnu bila o sira jɛlen kan dɛ i y'a faamuya ala mɔnɛ kelen bɛ minnu ma i fɛ olu ka sira ko tɛ dɛ filibantew fana ta ko tɛ o de ye gayɛlu ma k'olu bɛ alayhim wala dalina min na olu fana ta ko tɛ dɛ ala y'a kɛ ten k'a minɛ ala mari wɛrɛ tɛ ale kɔ o y'a tali kurusi de mari wɛrɛ tɛ ale kɔ nima de don a jɔlen a yɛrɛ la jinkɔni t'a minɛ kuma tɛ sunɔgɔ ma fɛn bɛɛ ye ala de ta ye fɛn min bɛ sanu kɔnɔ ani fɛn min bɛ dugu kɔnɔ jɔn bɛ se ka sɔrɔli k'a bara d'a ma jɛ a ka mɔgɔ kɔkɔ n'a ɲɛko bɛ dɔn e tɛ foyi kalaba ala ka lɔri la fo n'a yɛrɛ ye min de ma ala wanɛ o y'a ka kurusi ye a dagalen bɛ yɔrɔ min na o fila yi wale bɛ san duguma o kɔrɔ ye di i taara sanfɛ a bɛ yen i nana duguma i taara yɔrɔ a bɛ yen o fila la tanga o tɛ ala denw foyi la ala ye ponki belebele ponki ye min ye dan tɛ fɛn min bonya la a man to la an bɛna fɔ ala tɛ d'i ma karamala foyi la a bara kɔ o ye bakara laban ye parce que a tɛ mɔgɔ minɛ na i bɛ fɛn min kɛ i y'a faamuya i bɛ ɲuman min kɛ i bɛ ɲuman in k'i yɛrɛ de ye i bɛ juguman min kɛ i bɛ juguman in k'i yɛrɛ de la i t'a kɛ mɔgɔ si la n'i ko jugu y'i sɔrɔ i yɛrɛ ɲininka dɛ i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ nin ye ne sɔrɔ cogo di o b'a sɔrɔ i yɛrɛ dɔ b'a la o parce que kojugu tɛna mɔgɔ la fiyewu ko fila bɛ da a kɛ ou bien i kana kɛ i y'a faamuya ala n'an filila walima n'an ɲinɛna kan'o minɛ dɛ kana don d'an kɔ ala i n'a fɔ i ye min da fɔlɔ mɔgɔw kun olu ka doni an tɛ se o kɔrɔ koyi ala kana anw ni ko la yan an tɛ se fɛn min kɔrɔ dɛ ala i ka gɔ an ka kow kunna o kɔrɔ ye a ka pan an ka ko dɔw kunna ala e de y'an tigi i bɛ yafa an ma i bɛ hinɛ an na i b'an dɛmɛ kafiriw kan ala yafa anw ma i ka yafa an bangebagaw ma i y'a faamuya ani limaniyajɔw ma yanni jate bɔdon cɛ i y'a faamuya ala an b'a ɲini i k'a sɔn diɲɛ hɛrɛ la ani lahara hinɛ i k'a taga ka bɔ tasuma jangana ma o b'o de fɔ arabana atina fi dunya o kɔrɔ de filɛ ka fɔ nin ye tan donc ala de ka nin tubabu bɛɛ minɛ an ye ala ye biɲɔgɔndon min jira a ka don wɛrɛ jira an na a kɛto b'a la salamu mahamadu n bɛ yafa ɲini kɛ jama fɛ kuma don ne donna min gasi la o bɛ yafa ma o de ye kuma kuncɛ kuma ye nka a tɛ fɔ ko kuma laban dɛ o ye fili kuma ye kuma laban o bɛ fɔ n'i bɛna sa don min na ni ala ye kunnadiya i b'a fɔ ashhadu an la ilaha o de ye ka kuma laban ye kuma tɛ kɛ min kɔrɔ nin ye kuma cɛ kuma ye ka kuma kuncɛ voilà. Mamadu Sisoko bɛɛ lajɛlen ma wele ko Misirenko a ka nin kuma cɛ kuma in bɛ dan sigi an ka bi an ka maaya jamukan kɛnɛ kan min sigira arajo liburu kɔnɔ yan Africom TV fɛ an ka foli b'aw ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Mami mara fili kono fanyo kama fili ko kenyo kama e bini kono
Ugo ke barola kuma de wini yorola barola kuma do he anga kuno fanyani mami mana fi